अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया की किस्त नंबर 77 गैबी ड्राइवर। बहरी डाकुओं का जहाज बहुत करीब आ गया था। अंबर अब उस पर लहराता हुआ खोपड़ी वाला स्याह झंडा साफ दिख रहा था। सुंदरी का तो डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। अंबर बड़ी संजीदगी से जहाज को तक रहा था। जहाज के डेक यानी जहाज के अरशे पर रस्सों के साथ लगे खड़े किस्म किस्म की डरावनी शक्लों वाले डाकू भी अंबर की कश्ती को दिलचस्पी से देख रहे थे। जहाज करीब आया तो उसके काने कप्तान के हुक्म से रस्सी फेंक कर कश्ती को जहाज की तरफ खींच लिया गया। फिर सीढ़ी के जरिए अंबर और सुंदरी को ऊपर लाया गया। काना कप्तान बड़ी खौफनाक शक्ल वाला था। उसको देखकर ही डर आता था। एक आंख कानी थी जिस पर काला गिलाफ चढ़ा था। सर पर सुर्ख रुमाल बंधा हुआ था। गले में सोने की जंजीर थी। बड़ी बड़ी मूंछों के नीचे खूंखार दांत बाहर को निकले हुए थे। एक हाथ में नंगी तलवार थी। पिस्तौल कमर के साथ लगा था। जहाज पर तोपें लगी थी। दूसरे डाकुओं ने भी उन्हें घेर रखा था। सबके चेहरे डरावने और करख्त थे। अंबर के लिए कोई नए चेहरे नहीं थे, लेकिन सुंदरी का बुरा हाल हो रहा था। काने कप्तान ने दांत निकालकर घुराते हुए पूछा, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? अंबर ने उसे बताया कि वो एक जजीरे में तूफान की वजह से फंस गए थे। अब वहां आदमखोरों से जान बचाकर भागे थे। काने कप्तान ने उन्हें खाने पीने को दूध और फल दिए और नीचे एक कैबिन में भिजवा दिया। साथ ही सख्ती से हिदायत कर दी, खबरदार बगैर इजाजत ऊपर आने की कोशिश न करना। अंबर ने कहा, अगर आप हमें किसी करीबी बंदरगाह पर उतार दे तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे, क्योंकि हमें बंगाल जाना है। काने कप्तान ने अंबर को जोर से धुतकारते हुए कहा, बकवास बंद करो, ये तेरे बाप का जहाज नहीं है, भागो नीचे। कैबिन में आकर सुंदरी ने कहा, अंबर भैया अब क्या होगा? यह नई मुसीबत कैसे कटेगी? अंबर ने कहा, घबराओ नहीं बहन, हम इस मुसीबत को सब्र और सुकून से काटने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर घी सीधी उंगली से ना निकला तो हम अपने तरीके से उसे हल कर लेंगे। मेरे पास खुदा के फजल से इस मुसीबत का भी हल मौजूद है। सुंदरी कुछ उदास बैठी अपने घर वालों को याद करती रही, फिर वो सो गई। अंबर कैबिन की गोल खिड़की के शीशे से लगा बाहर समंदर को देखता रहा। समंदर दूर दूर तक वीरान था। ये डाकुओं का अपना जहाज नहीं मालूम होता था। साफ मालूम होता था कि इस जहाज पर डाकू ने कब्जा कर लिया है। किसी जमाने में यह जहाज शायद किसी कंपनी का मुसाफिर बरदार जहाज था। रात को एक डाकू उन्हें खाने को रोटी और दूध वगैरह दे गया। अंबर ने सुंदरी से कहा, इन डाकुओं ने हमारे साथ अच्छा सलूक किया है, सिवाय इसके कि उन्होंने हमें कैद कर लिया है। सुंदरी बोली, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, खुदा जाने ये लोग हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। अंबर मुस्कुराया, मैं बहुत समुद्री डाकू देख चुका हूँ, फिक्र करने की कोई बात नहीं। ये लोग संगदिल जरूर होते हैं, लेकिन ये बहादुर लोगों की कदर करते हैं। रात गुजर गई, दिन चढ़ा तो अंबर ने गोल शीशे में से देखा कि एक जहाज समंदर में गुजर रहा था। बहरी डाकुओं के जहाज से एक तोप ने गोला फेंका जो दूसरे जहाज को जाकर लगा और उसके एक हिस्से में आग लग गई। उधर से कोई गोला ना आया। शायद वो कोई माल बरदार जहाज था, क्योंकि उसके अरशे पर मुसाफिर नजर नहीं आते थे। 6-7 गोले लगने के बाद जहाज पर आग लग गई। बहरी डाकुओं ने अपने जहाज को उसके करीब कर लिया और उसमें छलांगे लगाकर उसे लूटने लगे। उसका सारा माल निकाल कर अपने जहाज पर ले आए और कई लोगों को कत्ल किया। जहाज के अमले में से कुछ को पकड़कर अपने जहाज पर ले आए। सारा दिन ऊपर अरशे पर शोर मचा रहा। डाकू शोर मचाते, जश्न मनाते, कहके लगाते रहे। उन्होंने कई कैदियों को समंदर में फेंक कर हलाक कर दिया। तीसरे पैर एक डाकू अंबर और सुंदरी को भी साथ लेकर ऊपर आ गया। काने कप्तान ने उन दोनों को ऊपर बुलाया था। अरशे पर दरबार सा लगा था। डाकू इर्द गिर्द जंगले के साथ लगकर खड़े थे। काना कप्तान ऊंची जगह पर कुर्सी डाले बैठा था। हाथ में तलवार थी, दूसरे में पिस्तौल था। एक तख्ता जहाज के बाहर तक गया था। कुछ दूसरे जहाज से पकड़े हुए कैदी थे। उन्हें उस तख्ते पर से नीचे समुद्र में गिराया जा रहा था। काने कप्तान ने अंबर और सुंदरी की तरफ देखकर कहा, इस लड़की से हम शादी करेंगे और इसके साथी को समुद्र में फेंक दिया जाएगा। सुंदरी काम कर रह गई और सिसकियां भरने लगी। अंबर ने उसे तसल्ली दी। काने कप्तान ने कैदियों में से एक नौजवान दुबले पतले लड़के की तरफ इशारा करके कहा, इस लड़के को समुद्र में फेंक दो, ये बड़ा कमजोर है, समुद्र में मछलियां इसे जल्दी जल्दी चढ़ कर जाएंगी। इस पर सारे डाकू वहशियों की तरह कहके लगाकर हंस पड़े। 2 डाकुओं ने दुबले लड़के को खींचा तो उसका बूढ़ा बाप हाथ जोड़कर बोला, मेरे बच्चे को कुछ न कहो, इसके बजाय मुझे समुद्र में फेंक दो। काने कप्तान ने हंसकर कहा, बूढ़े तुझे भी समुद्र में जरूर फेंकेंगे, मगर पहले जरा तेरे लड़के को तो समुद्री मछलियों के हवाले कर दें, ले जाओ इसे। बूढ़े ने रोते हुए आसमान की तरफ हाथ उठा लिए, ए खुदा, अगर तू है तो मेरे बच्चे की जान बचा ले, यही मेरा नूरे नजर, मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा है। काने कप्तान ने गाली देकर कहा, अरे बदबख्त बूढ़े, किस खुदा को आवाजें दे रहा है? इस समंदर का खुदा मैं हूं। अंबर को काने डाकू की बकवास से आग सी लग गई, जैसे उसको खुदा ने कहा हो कि इस लड़के को जालिमों से बचा लो। अंबर तेजी से आगे आ गया, खबरदार, अगर किसी ने इस लड़के को हाथ भी लगाया तो मैं उस जहाज को गर्क कर दूंगा। डाकू एकदम चुप से हो गए कि इस नौजवान में जुर्रत कहां से आ गई। काने कप्तान की आंख फड़कने लगी। वो धाड़ा, इस कमीने की गर्दन उड़ा दो। अंबर ने कहा, जलील आदमी, तुझको भी मालूम हो जाएगा कि खुदा ही सब पर गालिब है, और जिस इंसान ने खुदाई का दावा किया वो आखिर नेस्तो नाबूद हो गया। 2 डाकू तलवारें लेकर अंबर की तरफ बढ़े। अंबर ने उन दोनों को यूं उठाकर समंदर में फेंक दिया जैसे वो मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने हों। अंबर के अंदर एक जबरदस्त ताकत बेदार हो चुकी थी। उसने जहाज के सारे डाकू छोटे छोटे खिलौने नजर आ रहे थे। कुछ और डाकू आगे बढ़े तो अंबर ने उन्हें भी समंदर में उछाल दिया।
اب अंबर पर पिस्तौल और बंदूकों की फायरिंग शुरू हो गई, लेकिन सारे लोग ये देखकर दंग रह गए कि अंबर पर किसी गोली का कोई असर नहीं हो रहा था। हर गोली उसके जिस्म से टकराकर खटखट करती अर्शे के फर्श पर गिरती जा रही थी। अंबर ने आगे बढ़कर 2 पिस्तौल वाले डाकुओं के हाथ से चलते पिस्तौलों को छीन लिया और फिर फायरिंग करते हुए 6-7 डाकुओं को ढेर कर दिया। काने कप्तान ने यह माजरा देखा तो फौरन आगे बढ़ा। उसने अंबर का निशाना बांधकर पिस्तौल की सारी गोलियां उस पर चला दी, लेकिन नतीजा कुछ भी ना निकला। अंबर ने लपक कर काने कप्तान को कमर से पकड़ा और उठाकर जोर से पटक दिया। उसे इस जोर से फेंका गया था कि गिरते ही उसकी कमर की हड्डी टूट गई और वो फर्श पर गिरे गिरे तड़पने लगा। डाकुओं ने यह हाल देखा तो अंबर पर तलवारें लेकर टूट पड़े, मगर तलवारों के वार भी अंबर पर कोई असर नहीं कर रहे थे। अंबर के सर, गर्दन और सीने से टकरा टकरा कर तलवारें टूट रही थीं। अंबर ने भी तलवार लेकर चलानी शुरू कर दी। वो हजारों साल से तलवार का धनी चला आ रहा था। ऐसी तलवार चलाई कि पल भर में कई डाकुओं को गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया। दूसरे जहाज के कैदी भी अब आज़ाद हो गए थे। उन्होंने अपने अंबर को अपनी मदद करते देखा तो वो भी मैदान में कूद पड़े। थोड़ी देर बाद कुछ डाकू मर चुके थे और बाकी गिरफ्तार कर लिए गए। अंबर ने हुक्म दिया, इन डाकुओं को बारी बारी समंदर में गिरा दिया जाए। डाकुओं के हाथ पीछे बांध दिए जाते और उन्हें चलाकर तख्ते तक लाया जाता। वो चीखते चिल्लाते शोर मचाते, मगर उन्हें पीछे से धक्का देकर समंदर में गिरा दिया जाता। सबसे आखिर में काने कप्तान को उठाकर समंदर की खौफनाक लहरों के हवाले कर दिया गया। जहाज डाकुओं से पाक हो गया तो उसके बांस पर से खोपड़ियों की हड्डियों वाला भयानक झंडा उतार लिया गया। दूसरे जहाज के कप्तान को उस जहाज का कप्तान बनाकर अंबर ने वो जहाज उसके हवाले कर दिया, क्योंकि बहरी डाकुओं ने उसके जहाज को डुबो दिया था। अंबर ने नए कप्तान से कहा, तुम माल लेकर किस मुल्क की तरफ जा रहे थे? नए कप्तान ने कहा, हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहे थे। अंबर बड़ा खुश हुआ। बड़ी अच्छी बात है, इस जहाज का रुख ऑस्ट्रेलिया की तरफ मोड़ लो। रास्ते में हमें बंगाल की किसी बंदरगाह पर उतारते जाना। बड़ी खुशी से जहाज के कप्तान ने झुक कर कहा। जहाज का रुख जनूबी समंदरों की तरफ मोड़ दिया गया। सुंदरी ने खुदा का शुक्र अदा किया था, वो बड़ी खुश थी। जहाज के सारे लोग अंबर की पूजा करने लगे थे। वो उसे देवता समझते थे। अंबर ने ऐसा जबरदस्त काम किया था कि दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता था। उस अकेले ने सारे डाकुओं को उठाकर समंदर में फेंक दिया था। उसके अलावा सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस पर ना तलवार का वार असर करता था और ना पिस्तौल की गोली कोई असर करती थी। ये किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। अंबर किसी को अपने आगे झुकने की इजाज़त नहीं देता था। उसने हर एक को सख्ती से मना कर दिया था कि खबरदार कोई इसके आगे न झुके। सिर्फ खुदा की ज़ात के आगे झुकना चाहिए। इंसान के आगे कभी सजदा नहीं करना चाहिए और ना झुकना चाहिए। 11 रोज़ के समुद्री सफ़र के बाद एक रोज़ कप्तान ने बताया कि हम खलीज बंगाल में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ जापानियों ने दहशत फैला रखी है। अगरचे बर्मा का मुल्क उनके हाथ से निकल गया है, लेकिन फिर भी बंगाल के समंदर में उनकी आबदोज़ें इत्तेहादी जहाज़ों को डुबोती फिरती हैं। अंबर ने कहा, आप किस बंदरगाह पर हमें उतारना चाहते हैं? कप्तान बोला, अगर आप पसंद करें तो मैं आपको बर्मा की बंदरगाह रंगून में उतार सकता हूँ। ये मुल्क दोबारा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ चुका है। यहाँ से आप बड़ी आसानी से हवाई जहाज़ के जरिए बंगाल के दारुल हुकूमत जा सकते हैं। ठीक है, आप हमें रंगून उतार दीजिएगा। रंगून की बंदरगाह पर उतरते वक्त कप्तान और दूसरे मुसाफिरों ने अंबर को गले लगा लिया। बड़ी गर्मजोशी से उसे अलविदा कहा। अंबर ने सुंदरी को साथ लिया और रंगून के एक आलीशान होटल में आकर वो 2 कमरे ले लिए। एक कमरे में सुंदरी और दूसरे कमरे में अंबर रहने लगा। अंबर के पास रुपए बहुत ही कम रह गए थे। उसने सुंदरी से जिक्र किया तो बोली, किसी से कर्ज ले लो, मैं घर जाकर उसे भिजवा दूंगी। अंबर मुस्कुराया, कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंबर अगले रोज शहर से बाहर एरावती दरिया के किनारे एक पुराने मंदिर के खंडर में आ गया। इससे पहले भी अंबर उस शहर की सैरें कर चुका था। उसे नाग ने सांप को बुलाने के खास मंत्र सिखा रखे थे। अंबर को मालूम था कि पुराने मंदिरों और किलों के खंडरों में पुराने खजाने दफन होते हैं, जिन पर सांप पहरा दिया करते हैं। उसने मंदिर के पीछे खंडरों में जाकर मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। थोड़ी देर गुजरी थी कि एक सब्ज रंग का सांप, जिसके सर पर सुनहरी ताज था, रेंगता हुआ खंडरों के नीचे से निकला और अंबर के सामने आकर कुंडली मारकर बैठ गया। अंबर ने सांपों की खास जुबान में उससे कहा, मैं नाग देवता का भाई हूँ। मैं उसकी इजाज़त से तुम्हें हुक्म देता हूँ कि अगर इस खंडर के नीचे कोई खुफिया खजाना दफन है तो मुझ पर जाहिर कर दे। सांप ने गर्दन झुकाकर कहा, ए अजीम देवता नाग के भाई, इस खंडर के नीचे महाराजा रावण के ज़माने का खजाना दफन है। अगर आप हुक्म दे तो मैं सारे का सारा खजाना उठाकर आपकी खिदमत में हाजिर कर दूं। अंबर ने कहा, नहीं, सारे खजाने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा करो कि सिर्फ उस खजाने में से किसी भी हार का एक मोती निकाल कर ले आओ, बस मेरे लिए उतना ही बहुत है। सांप ने अदब से कहा, जो हुक्म जनाब। और उसके साथ ही वो वहां से चला गया। अंबर को वहां इंतजार करते थोड़ी देर हुई थी कि सांप वापस आ गया। उसने मुंह में एक नीले रंग का बेदाग हीरा उठा रखा था। ये हीरा उसने अंबर के कदमों में डाल दिया और कहा, अजीम नाग के भाई, ये एक नीलम है जो आजकल नायाब है, दुनिया के किसी कान में नहीं मिलता, इसे कबूल कीजिए। अंबर ने सांप का शुक्रिया अदा किया और नीलम लेकर सीधा स्कॉट मार्केट में चला गया। उस मार्केट में सुनारों और जौहरियों की दुकानें थीं। एक बड़ी जौहरी की दुकान पर जाकर अंबर ने कहा, क्या आप मुझसे हमारा एक खानदानी नीलम खरीदेंगे? अंबर ने नीलम निकालकर जौहरी की हथेली पर रख दिया। ये हमारे घर का बड़ा पुराना नीलम है, तंग दस्ती की वजह से हम इसे फरोख्त कर रहे हैं। जौहरी ने नीलम को देखा तो उसकी आंखें खुल गईं। उसने आज तक ऐसा बेदाग, शफाफ और कीमती नीलम नहीं देखा था।
کبھی وہ نیلم کی طرف دیکھتا اور کبھی امبر کی طرف تکتا کہ یہ پرانے کپڑوں والا نوجوان اس نیلم کو کہاں سے چرا کر لایا ہوگا۔ اتنا اسے یقین تھا کہ نیلم چرایا گیا ہے۔ اس نے امبر کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری اور کہا، کہاں سے لائے ہو میاں؟ امبر نے کہا، میں نے اسے کہیں سے نہیں چرایا، یہ ہمارا اپنا گھریلو نیلم ہے، حالات سے مجبور ہو کر اسے فروخت کر رہے ہیں، تم یہ بتاؤ کیا دینا ہے؟ جوہری مسکرایا، مکاری سے دیکھا اور کہا، یار ہم سے کیا چھپاتے ہو، ہم تو یہی دھندا کرتے چلے آ رہے ہیں، روز چوری کا مال خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ امبر کو بڑا غصہ آیا، وہ جوہری کو مارنے لگا تھا کہ وہ جھٹ سے ہاتھ باندھ کر بولا، بھائی لڑائی جھگڑا کس لیے کرتے ہو؟ چلو ہم تمہیں اس نیلم کے 500 روپے دے دیں گے، اگر منظور ہوں تو ابھی لے لو۔ امبر کو معلوم تھا کہ نیلم کی قیمت کچھ نہیں تو 50-60 ہزار روپے سے بھی زیادہ ہوگی۔ وہ اس کے 10-12 ہزار روپے بھی لینے پر تیار تھا، لیکن یہ جوہری تو اسے بالکل ہی بچہ سمجھ کر یا چور سمجھ کر لوٹ رہا تھا۔ اس نے نیلم جوہری کے ہاتھ سے لے لیا اور آگے چل دیا۔ آگے جا کر ایک جاپانی جوہری کی دکان تھی۔ امبر نے اسے جا کر نیلم دکھایا اور کہا کہ وہ اسے فروخت کرنا چاہتا ہے۔ یہ جوہری اسمگلروں کا بادشاہ تھا اور اسمگلنگ کا مال خرید کر فروخت کرتا تھا۔ اس کے آدمی ہانگ کانگ اور چین کے سمندروں میں اپنا ناجائز کاروبار کرتے پھرتے تھے۔ اس نے جو اتنے بڑے اور بے داغ نیلم کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ سچ مچ اس نے پہلے ایسا قیمتی پتھر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کبھی نیلم کو دیکھتا اور کبھی امبر کو۔ سمجھ گیا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ اس نوجوان نے نیلم کہیں سے اڑایا ہے۔ کہنے لگا، کیا لوگے؟ امبر نے کہا، جو اس پتھر کی قیمت ہے وہ ادا کر دو۔ جاپانی جوہری مسکرایا، اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی۔ تم اگر میرے گروہ میں شامل ہو جاؤ تو میں تمہیں بڑی سہولتیں دوں گا، کمرہ رہنے کو مفت دوں گا، کھانا پینا مفت دوں گا اور مہینے میں 100 پاؤنڈ بونس بھی ادا کیا کروں گا۔ امبر نے کہا، زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں، یہ بتاؤ کہ اس نیلم کا کیا دو گے؟ جاپانی جوہری نے کہا، ابھی بتاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر جاپانی جوہری نیلم کو وہیں رکھ کر اندر چلا گیا۔ ایک بوڑھا جاپانی امبر کے پاس آیا۔ اس کی سفید داڑھی کے صرف 6-7 لمبے لمبے بال تھے جن پر وہ انگلی پھیر رہا تھا۔ کہنے لگا، بیٹا تمہارے پاس جو نیلم ہے وہ برما کے شاہی خاندان کا قدیم پتھر ہے، جس کی قیمت اس وقت 2 لاکھ پاؤنڈ سے کسی طرح بھی کم نہیں۔ یہ جوہری تمہیں اس کا کچھ نہیں دے گا، اس لیے اپنا نیلم اٹھا کر یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اس سے بچو، یہ شخص بڑا دھوکے باز ہے۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ جوہری اندر سے باہر آیا۔ اس نے نیلم اٹھا کر کہا، میاں میں اس کے صرف 50 پاؤنڈ دے سکتا ہوں، یہ بڑا معمولی قسم کا نیلم ہے۔ امبر نے کہا، اپنے 50 پاؤنڈ اپنے پاس ہی رکھو، مجھے یہ سودا منظور نہیں ہے۔ اور امبر نے نیلم اٹھایا اور آگے چل دیا۔ آگے ایک تنگ گلی تھی جس میں سے گزر کر دوسرے بازار میں اس راستہ نکلنا تھا۔ یہ گلی چھتی ہوئی تھی۔ امبر جو ہی اس گلی میں داخل ہوا، ایک جانب سے 2 آدمی تیزی سے باہر نکلے اور انہوں نے امبر کے منہ پر ایک رومال رکھ دیا۔ رومال میں بے ہوش کرنے والی دوائی تھی۔ امبر اسی وقت بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو ایک کمرے میں بند تھا، ہاتھ پیر بندھے تھے۔ سمجھ گیا جاپانی جوہری کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے حملہ کروا دیا۔ اس کا نیلم بھی غائب تھا۔ اتنے میں وہی جاپانی جوہری اپنے 2-4 بدماشوں کے ساتھ اندر آیا۔ وہ امبر کی طرف دیکھ کر مسکرایا، بولا، اگر تم ہمیں یہ بتا دو کہ یہ نیلم تم کہاں سے لائے تھے اور یہ کہ وہاں اس قسم کے اور کتنے نیلم ہیں تو ہم تمہیں ابھی چھوڑ دیں گے، نہیں تو تمہیں ہلاک کر کے لاش دریائے ایراوتی میں پھینک دیں گے۔ امبر پریشان ہو گیا، اس خیال سے نہیں کہ لوگ اسے مار ڈالیں گے، مار تو وہ اسے سکتے ہی نہیں تھے، وہ تو اس خیال سے پریشان ہوا کہ سندری بیچاری ہوٹل میں اس کے لیے پریشان ہو رہی ہوگی۔ اس نے کہا، میں تمہیں ہرگز نہیں بتا سکتا کہ یہ نیلم میں نے کہاں سے لیا ہے، یہ ایک راز ہے جس کو ظاہر کرنے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ جاپانی جوہری نے اپنے بدماشوں کو اشارہ کیا، اس کا دماغ درست کر دو۔ بدماش آگے بڑھے، انہوں نے امبر کی گردن میں رسی ڈال کر مروڑنا شروع کر دی۔ امبر نے جاپانی جوہری سے کہا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، نہیں تو مجھے اگر غصہ آ گیا تو میں تم میں سے ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ جاپانی جوہری نے قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ابھی آٹے دال کا بھاؤ تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ پھر اس نے بدماشوں سے کہا، رسی کو اور زور سے کس دو۔ بدماش رسی کو بل دے کر کس رہے تھے، لیکن رسی ایک جگہ پہنچ کر رک گئی تھی اور ان کے اپنے ہاتھ درد کرنے لگے تھے۔ امبر کو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، وہ اسی طرح بڑے مزے سے بیٹھا تھا۔ جوہری نے کہا، نسخہ نمبر 2 استعمال کرو۔ ایک بدماش جلدی سے بجلی کے تار لے آیا، اس کا ایک سرا اس نے 11,000 وولٹ کی تار سے لگا دیا۔ اب اس تار میں زبردست بجلی آ گئی تھی۔ لکڑی کے چمٹے سے اس تار کو پکڑ کر بدماش نے تار کا دوسرا سرا امبر کی گردن سے لگا دیا۔ ان کا خیال تھا کہ بجلی کا زبردست جھٹکا کھا کر امبر اوپر کو اچھلے گا اور پھر اس کا گوشت جل کر سیاہ ہو جائے گا، لیکن وہاں کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ اچھلا اور نہ اس کا گوشت جلا۔ وہ بڑے آرام سے بیٹھا ان لوگوں کو دیکھتا رہا۔ اس نے ایک بار پھر کہا، میرا نیلم واپس کر دو اور مجھے جانے دو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، یہ میری آخری وارننگ ہے، اس کے بعد میں حملہ کر دوں گا۔ جوہری نے چلا کر بدماشوں سے کہا، بجلی اور تیز کر دو۔ بجلی زیادہ کر دی گئی اور نیا تار امبر کی گردن سے لپیٹ دیا گیا، مگر امبر پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب تو وہ لوگ کچھ پریشان سے ہوئے کہ یہ شخص کیا پتھر کا بنا ہوا ہے کہ اس پر بجلی اثر نہیں کرتی۔ جوہری نے پستول نکال کر امبر پر ایک کے بعد دوسری گولی چلا دی۔ گولی امبر کی گردن اور اس کے سر کے ساتھ ٹکرائی اور ٹن ٹن کی آواز سے ٹکرا کر نیچے فرش پر گر پڑی۔ اب جاپانی جوہری اور بدماشوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امبر نے کہا، اب میں وار کرنے لگا ہوں، تمہاری موت تمہارے سروں پر آ گئی ہے۔
میں نے تمہیں بچانے کی آخری کوشش تک کر کے دیکھ لی، مگر تم نہ تو میرا نیلم دیتے ہو اور نہ مجھے چھوڑنے پر عزمند ہو۔ خبردار ہو جاؤ۔ امبر نے ایک سیکنڈ میں زور لگا کر رسیاں کاٹ کر رکھ دیں اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے ایک بدماش کو پکڑ کر زمین سے اٹھا کر زور سے دوسرے پر دے مارا۔ دونوں کی کمر ٹوٹ گئی اور وہ ایسے زمین پر گرے کہ پھر اٹھ نہ سکے۔ امبر نے اب جاپانی جوہری کو گردن سے پکڑ کر جھٹکا دیا، پھر اٹھا کر زور سے دیوار پر مارا۔ جاپانی جوہری بھی ایسا گرا کہ پھر نہ اٹھ سکا۔ امبر نے دوسرے بدماشوں کو پکڑ لیا اور ایک سے پوچھا، تمہیں معلوم ہے میرا نیلم کہاں ہے؟ جلدی بتاؤ، نہیں تو تمہارا بھی یہی اشر ہونے والا ہے۔ بدماش نے کامتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہا، ابھی پیش کرتا ہوں جناب، مجھے معاف کر دیں، میرا کوئی قصور نہیں، میں بے گناہ ہوں۔ امبر نے کہا، نیلم جلدی سے میرے حوالے کر دو، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ وہ بدماش اسی وقت اندر گیا اور نیلم لا کر امبر کے حوالے کر دیا۔ امبر نے نیلم جیب میں ڈالا اور مکان سے باہر گلی میں آ کر واپس چل دیا۔ ایک دوسرے بازار میں جا کر اس نے نیلم 50,000 روپے میں فروخت کیا۔ بازار سے کچھ اپنے لیے اور کچھ سندری کے لیے کپڑے اور کھانے پینے کی چیزیں خریدی اور ہوٹل میں آ کر اسے باقی روپے دے دیے۔ سندری نے روپے دیکھے تو حیرانی سے بولی، اتنے ڈھیر سارے روپے کہاں سے لے آئے؟ امبر نے کہا، یہ مت پوچھو، بس یہ سمجھ لو کہ نہ تو چوری کی ہے اور نہ کسی کی امانت میں خیانت کی ہے۔ زمین کا مال ہے اور مجھے ایک دوست نے دے دیا ہے۔ اب ہمیں تیاری کرنی ہے، کل صبح صبح ہم یہاں سے کلکتہ روانہ ہو جائیں گے۔ اسی روز امبر نے ہوائی جہاز کے 2 ٹکٹ لے لیے۔ رنگون سے کلکتہ کی طرف ہفتے میں ایک بار جہاز جاتے تھے۔ بڑی مشکل سے انہیں 2 سیٹیں مل گئیں۔ امبر دوسرے روز سندری کو لے کر ہوائی اڈے پر آ گیا۔ جہاز کے چلنے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ وہ دونوں لاؤنج میں آ کر چائے پینے لگے۔ امبر نے محسوس کیا کہ ایک آدمی اسے غور سے دیکھ رہا ہے۔ امبر نے کوئی خیال نہ کیا۔ وہ سندری سے باتیں کرتا رہا۔ وہ آدمی کالے کوٹ اور ہیٹ میں تھا، منہ میں سگار تھا، آنکھوں پر اینک لگی تھی، شکل و صورت سے ہندوستان کا لگتا تھا۔ دوسری جانب دیوار کے پاس کرسی پر بیٹھا کافی پی رہا تھا اور بار بار امبر اور سندری کو دیکھ لیتا تھا۔ اتنے میں اعلان ہوا، کلکتہ جانے والے مسافر برائے مہربانی تشریف لے چلیں، جہاز جانے کو تیار کھڑا ہے۔ امبر نے سندری کو ساتھ لیا اور ہوائی جہاز کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ہوائی جہاز میں کافی مسافر تھے، سارا جہاز بھرا ہوا تھا۔ امبر بھی سندری کو ساتھ لے کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ جہاز چلتا ہوا اس جگہ پر آ کر رک گیا جہاں سے اس نے اڑنا تھا۔ جہاز کے سارے انجن کھول دیے گئے، پھر وہ تیزی سے رن وے پر بھاگنے لگا اور ایک خاص مقام پر پہنچ کر ہوا میں اٹھ گیا۔ نیچے رنگون کا چھوٹا سا شہر لگ رہا تھا۔ دریائے ایراوتی ایک سفید لکیر کی طرح شہر میں بہہ رہا تھا۔ امبر نے دیکھا کہ وہی کالے کوٹ والا پراسرار آدمی اس کی دائیں جانب ایک سیٹ پر بیٹھا اسے تک رہا تھا۔ خدا جانے اب یہ شخص امبر کو تک رہا تھا کہ سندری کو گھور رہا تھا۔ بہرحال امبر خاموش رہا۔ ویسے بھی اسے کسی سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس میں اتنی طاقت تھی کہ وہ اپنی اور سندری کی حفاظت کر سکے۔ ہوائی جہاز کلکتہ کے ہوائی اڈے پر اتر گیا۔ راستے میں وہ ایسے علاقے سے اڑ کر آیا تھا جہاں جاپانی حملے کا خطرہ نہیں تھا۔ ویسے بھی اب جاپانی پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے تھے۔ چنانچہ رنگون پر انگریزوں نے جاپانیوں کو بھگا کر دوبارہ قبضہ کر لیا تھا۔ سندری ہوائی اڈے سے باہر نکلی تو کہنے لگی، ہمارے گھر کالی گھاٹ کے علاقے میں ہے۔ انہوں نے ٹیکسی پکڑ لی اور کالی گھاٹ پہنچ گئے۔ سندری کے ماں باپ نے اسے دیکھا تو خوشی سے پاگل ہو گئے۔ انہیں کسی طرح یقین نہیں آتا تھا کہ وہ زندہ واپس آ گئی ہے۔ وہ تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ جہاز غرق ہو گیا۔ سندری دوسرے مسافروں کے ساتھ سمندر میں ڈوب گئی ہوگی۔ اسی وقت سنگل دیپ میں اس کے خاوند کو اطلاع کر دی گئی کہ سندری زندہ ہے اور گھر واپس آ گئی ہے۔ اس کے ماں باپ نے امبر کا بے حد شکریہ ادا کیا کیونکہ سندری نے انہیں بتایا تھا، امبر بھائی کی وجہ سے میری جان بچ گئی، اگر یہ نہ ملتے تو آج میری لاش بھی سمندر میں مچھلیوں کی خوراک بن گئی ہوتی۔ امبر کچھ روز وہاں رہا، پھر یہ کہہ کر رخصت ہوا کہ اسے اپنی ایک اور بہن ماریا کی بھی تلاش کرنی ہے۔ کلکتہ سے وہ ریل میں سوار ہو کر مدراس آ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید مدراس میں ناگ یا ماریا سے ملاقات ہو جائے۔ مدراس میں جگہ جگہ امبر نے ماریا اور ناگ کو تلاش کیا مگر وہ اسے کہیں بھی نہ مل سکے۔ امبر کے پاس کافی پیسے تھے، وہ ایک ہوٹل میں کمرہ لے کر رک گیا۔ اسے یقین تھا کہ اس شہر میں ماریا اور ناگ سے ضرور ملاقات ہو جائے گی۔ ایک روز آدھی رات کو اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، کسی شے کے گرنے کی آواز آئی تھی کہ جس کی وجہ سے امبر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ٹیبل لیمپ جلا دیا۔ اچانک اپنے سامنے اسی کالے کوٹ والے پراسرار آدمی کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا اور وہ امبر کے سر پر کھڑا تھا۔ مسٹر، میرے پاس پستول میں 12 گولیاں بھری ہیں۔ اگر تم نے مجھے یہ نہ بتایا کہ جو نیلم تم نے رنگون میں فروخت کیا تھا وہ کہاں سے لیا تھا تو میں 12 کی 12 گولیاں تمہارے سر میں داخل کر دوں گا۔ امبر نے پلنگ کے ساتھ اٹھ کر ٹیک لگائی اور بڑی بیزاری سے بولا، اس کھلونے کو جیب میں رکھو اور بھاگ جاؤ یہاں سے، میں تھکا ہوا ہوں، مجھے نیند کی ضرورت ہے۔ پراسرار آدمی نے پستول امبر کی پیشانی سے لگا دیا۔ مذاق کرنے کی کوشش نہ کرو، میں 10 تک گنتی گنوں گا، اگر تم نے جواہرات کا ٹھکانہ نہ بتایا تو میں تمہاری کھوپڑی اڑا دوں گا۔ امبر کو بہت غصہ آیا، بدبخت نے خواہ مخواہ اس کی نیند خراب کی تھی۔ ادھر وہ پراسرار آدمی بڑی شان سے گنتی گن رہا تھا جیسے امبر ڈر جائے گا اور خزانے کا راز بتا دے گا۔ کوئی دوسرا ہوتا تو شاید بتا بھی دیتا اور ڈر بھی جاتا، مگر امبر پر تو گویا ذرا سا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ پراسرار بدماش گنتی گن رہا تھا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 پر پہنچ کر وہ رک گیا۔ اب بھی وقت ہے، میں تمہیں ایک بار مہلت دیتا ہوں، میں تمہاری جان بخشی کر سکتا ہوں اگر تم مجھے اس جگہ کا پتہ بتا دو جہاں سے تم نے نیلم چرایا تھا۔ امبر نے کہا، پستول کو جیب میں ڈالو اور یہاں سے چلے جاؤ، میں بھی تمہیں آخری بار مہلت دیتا ہوں، اس کے بعد تمہاری خیر نہیں ہے۔
पुरस्रार बदमाश हंसा। पिस्तौल मेरे हाथ में है और धमकियां तुम मुझे दे रहे हो? मालूम होता है तुम्हारा दिमाग जरूर खराब हो गया। अच्छा आप बताओ, नहीं तो मैं 10 गिनकर पिस्तौल चलाने लगा हूँ। अंबर ने कहा तुम पिस्तौल चलाओ। पुरस्रार बदमाश बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसा आदमी है कि मौत सर पर खड़ी है और बिल्कुल नहीं घबरा रहा, मगर वो फैसला कर चुका था कि इस जिद्दी शख्स को खत्म कर दिया जाए। चुनाचे उसने 10 की गिनती पूरी की और पिस्तौल चला दी। एक धमाका हुआ और गोली अंबर की पेशानी से टकराकर बिस्तर पर गिर पड़ी। अंबर ने गोली उठाकर उस शख्स की तरफ बढ़ाकर कहा, यही गोली थी ना तुम्हारी? पुरस्रार शख्स हैरान रह गया। उसने ऊपर तले 3-4 गोलियां चला दी। चारों की चारों गोलियां अंबर के माथे से टकराकर बिस्तर पर गिर पड़ी और अंबर ने उन्हें उठाकर दूर फेंक दिया। फिर बोला, तुम वार कर चुके, अब मेरी बारी है, खबरदार हो जाओ। अंबर ने एक ऐसा हाथ मारा कि उस बदमाश का पिस्तौल दूर जा गिरा और उसका बाजू टूट गया। वो दर्द से कराते हुए फर्श पर गिर पड़ा। अंबर ने बिस्तर से उठकर उसे दोनों हाथों से उठाया और छत की तरफ उछाल दिया। छत से टकराकर वो नीचे फर्श पर गिरा और उसकी टांग की हड्डी भी टूट गई। अंबर ने उसे उठाया और खिड़की में से बाहर फेंक दिया। फिर उसने खिड़की बंद की, बत्ती बुझाई और सो गया। अब जरा मारिया और नाग की भी खबर लेते हैं। मारिया एक घोड़े पर सवार बंगाल की तरफ जंगल जंगल चली आ रही थी। दूसरी तरफ नाग जोकी के बेस में रेलगाड़ी में बैठा था और रेल कलकत्ते की तरफ भागी चली जा रही थी। कलकत्ते के स्टेशन पर उतरकर नाग काली घाट की तरफ आ गया। उसका ख्याल था कि यहाँ जो बड़ा मंदिर है उसमें जाकर आराम करेगा और फिर शहर में घूम फिरकर अंबर और मारिया को तलाश करना शुरू करेगा। काली घाट में ही सुंदरी का घर भी था, जिसका खामन संगलदीप से वापस आ चुका था। नाग मंदिर के बाहर आकर रुक गया। उसने एक जगह आसन जमा लिया, शाम तक वहीं बैठा रहा। लोग उसके कदमों में खाने पीने की चीज़ें ला कर रखते रहे। शाम को उठकर नाग ने दरिया में गुस्ल किया और वापस अपनी कोठरी में आ गया। मंदिर का पुजारी उसके पास आया और बोला, महाराज आप कहाँ से आए हैं? मैं देख रहा हूँ कि लोग आपकी बड़ी आओ भगत कर रहे हैं। नाग ने कहा, बाबा जोगियों का कोई ठिकाना नहीं होता, एक शहर से उठकर दूसरे शहर को चले जाएंगे। पुजारी ने कहा, मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ, मेरी बच्ची कई दिनों से बीमार है। लोग आपके पास आकर अपने दुखों की दवा लेते हैं, क्या आपके पास मेरी बच्ची के लिए भी कोई दवा है? नाग ने कहा, बच्ची कहाँ है, मुझे उसके पास ले चलो। पुजारी नाग को साथ लेकर बच्ची के पास आ गया। 10-12 साल की बच्ची थी और सूख कर जर्द हो रही थी। पुजारी की बीवी पास बैठी रो रही थी। नाग ने बच्ची की गर्दन को देखा तो चौंका। उसकी गर्दन पर सांप की जुबान के निशान थे। ये निशान सिर्फ नाग ही देख सकता था। वो बच्ची की बीमारी समझ गया। होता ये था कि हर हफ्ते की रात को एक सांप आकर बच्ची की गर्दन को सूंघ जाता था, जिसकी वजह से उसके अंदर की सारी ताकत सांप के अंदर चली जाती थी और बच्ची कमजोर हुई जा रही थी। खतरा था कि 2-1 हफ्तों के बाद बच्ची मर जाएगी। नाग ने कहा, आज कौन सा दिन है? शुक्रवार जनाब, यानी आज जुमा है और कल हफ्ता। ठीक है, कल मैं बच्ची के कमरे में रहूंगा, इसकी माँ भी मेरे साथ रहेगी। कल रात बच्ची की बीमारी का इलाज हो जाएगा और उसके बाद बच्ची सेहतमंद हो जाएगी। पुजारी और उसकी बीवी बड़े खुश हुए। वो तो अपनी बच्ची की जिंदगी से बिल्कुल ही मायूस हो गए थे। दूसरे रोज रात को बच्ची के कमरे में 2 कुर्सियां डाल दी गईं। कोने में एक कुर्सी पर छुपकर नाग बैठ गया और दूसरी कुर्सी पर उसने बच्ची की माँ को बिठा दिया। मैंने तुम्हें इसलिए इस कमरे में आने की इजाजत दी है ताकि तुम अपनी बेटी की बीमारी को अपनी आंखों से देख सको। बच्ची की माँ की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जोगी महाराज बीमार बच्ची का किस तरीके से इलाज कर रहे हैं। कहने लगी, महाराज हम आपके गुलाम हैं, आप सब कुछ जानते हैं। रात आधी गुजर गई, कमरे में सिर्फ एक दिया चल रहा था। उसकी रोशनी बच्ची के बिस्तर पर पड़ रही थी। कोने में अंधेरा था जहां नाग और बच्ची की माँ बैठे थे। बच्ची की माँ की समझ में बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा था कि ये जोगी क्या ड्रामा कर रहा है। बार उसे यकीन था कि वो जो कुछ करेगा ठीक ही होगा। आधी रात के बाद अचानक सिसकार की आवाज़ सुनाई दी। बच्ची की माँ डर गई। नाग ने सरगोशी में कहा, खबरदार अपनी जगह से बिल्कुल ना हिलना, तुम्हारी बच्ची की जिंदगी का सवाल है, इसकी बीमारी आ रही है। इतने में कमरे के कोने वाली नाली में से एक सफेद और स्याह रंग का लंबा सांप अपनी लाल लाल जुबान बार बार बाहर निकाल कर लहराता अंदर आया और रेंगता हुआ बच्ची की चारपाई के पास जाकर रुक गया। बच्ची की माँ तो डर कर कुर्सी पर सिमट गई। नाग ने सांस रोक लिया। उसके बावजूद सफेद सांप ने कुछ घबराहट सी महसूस की। उसे यूं लगा जैसे कमरे में कोई बहुत बड़ी ताकत का सांप मौजूद है। वो पीछे हटा, फिर आगे बढ़ा, फिर पीछे हटा और खामोशी से गर्दन उठाकर अपना फन फैला दिया और झूमने लगा। वो खिसकता हुआ बच्ची के चेहरे के पास अपना मुंह ले गया। बच्ची की माँ ने खौफ से चीख मार दी। सांप एकदम से झिंझलाया। गर्दन घुमाकर उसने कोने में एक औरत को बैठे देखा। गुस्से से फुनकारा और लपककर बच्ची की माँ की तरफ दौड़ा ताकि उसे जाकर डस लेगा और उसे हलाक कर देगा। नाग ने जोर से सांस खींची। उसकी फुनकार से सफेद सांप जहां था वहीं जैसे पत्थर का हो गया। नाग ने उठकर बत्ती जला दी। कमरे में रोशनी हो गई। सफेद सांप ने अपने सामने नाग को देखा तो उसका जिस्म कांपने लगा। फन सिमट गया, गर्दन झुक गई और वो जमीन पर लोटपोट होने और नाग के कदमों पर बार बार सर रखने लगा। बच्ची की माँ ये देखकर दंग रह गई। खौफ से फिर भी उसका बुरा हाल हो रहा था। नाग ने गुस्से से सांप को मुखातिब किया, एक बच्ची की जिंदगी से खेलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने नागों की हुकूमत के असूल तोड़े हैं। तुमने एक मासूम जान को खतरे में डाला है। तुम्हें जिंदा नहीं रहना दिया जाएगा, क्योंकि हो सकता है तुम फिर किसी की जिंदगी से खेलना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हें इंसानी खून की चाट लग गई है। अपने बारे में खौफनाक फैसला सुनकर सफ़ेद सांप की तो जान ही जैसे निकल गई। उसने अपना सर नाग के कदमों पर डाल दिया। नाग देवता, अजीम देवता, मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ आइंदा कभी किसी इंसान को तकलीफ नहीं दूंगा।
नाग ने कहा, तुम्हारा कोई एतबार नहीं है, तुमने एक असूल तोड़ा है, तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। उसके साथ ही नाग ने अपना हाथ ऊपर उठाया। हाथ का ऊपर उठना था कि सफेद सांप फर्श से 1 फुट ऊपर उछला और फिर जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। नाग ने दूसरा हाथ भी ऊपर उठा दिया। उस हाथ के उठते ही सांप बेजान होकर मर गया। सांप के मरते ही बच्ची को होश आ गया। उसकी माँ ने यह सारा ड्रामा सहमी सहमी आंखों से देखा था। नाग ने कहा, बहन अब तुम्हारी बच्ची अच्छी हो गई है। ये सांप हर हफ्ते की रात को आकर तुम्हारी बच्ची को सूंघ जाता था, जिसकी वजह से तुम्हारी बच्ची कमज़ोर होती जा रही थी। अब ये फिर से सेहतमंद हो जाएगी। पुजारी ने नाग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। 2-4 दिन में ही उनकी बच्ची फिर से भली चंगी हो गई। उसका रंग भी सुर्ख हो गया और वो मोटी होने लगी। एक रोज़ नाग काली घाट के मोहल्ले में से गुजर रहा था कि सुंदरी ने मकान से बाहर आकर कहा, महाराज हमारे घर से खीर खाते जाइएगा। नाग ने सुंदरी की तरफ देखा और खुश होकर कहा, खुदा तुम पर अपना करम करे। और फिर वो सुंदरी के घर में आकर बैठ गया। उसके खामिन ने सफ़ेद खुशबूदार खीर वाली थाली नाग के आगे रखी और कहा, महाराज खीर खाइए और हमारे हक में दुआ कीजिए। नाग ने खीर खानी शुरू कर दी। अचानक उसकी नज़र एक रुमाल पर पड़ी। उस रुमाल पर एक खास किस्म का निशान था जिसे सिर्फ नाग ही पहचान सकता था। नाग ने पूछा, बीबी ये रुमाल तुमने कहाँ से लिया है? सुंदरी ने कहा, बाबा एक बार समंदर में हमारा जहाज़ डूब गया था, मुझे एक नौजवान ने बचाया और मुझे लेकर मेरे माँ बाप के घर छोड़ गया। ये उसका रुमाल है, वो जाते हुए भूल गया था। नाग ने पूछा, उस नौजवान का नाम क्या था? सुंदरी बोली, नाम मुझे मालूम नहीं, उसने कभी अपना नाम नहीं बताया था। नाग ने पूछा, क्या तुमने उस नौजवान में कभी कोई खास बात देखी थी? सुंदरी बोली, कोई एक खास बात हो तो बताऊं। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो मर नहीं सकता था। ये सुनकर नाग उछलकर खड़ा हो गया। कहाँ है वो? उसकी तलाश में तो मैं निकला हूँ। वो मेरा भाई है, उसका नाम अंबर है। वो किस तरफ गया है? सुंदरी ने कहा, वो एक रोज़ ये कहकर चला गया कि वो मद्रास की तरफ जा रहा है। बस उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। शुक्रिया बहन। इतना कहकर नाग वहाँ से निकल गया। वो सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचा। मालूम हुआ कि रेल रात को जाएगी। वो इतनी देर इंतजार नहीं कर सकता था। वो हवाई अड्डे पर पहुंच गया। उसके पास टिकट के पैसे नहीं थे। उसका ख्याल था कि वो साधु जोगी है, उससे हवाई जहाज़ वाले किराया नहीं लेंगे, मगर वहां जाकर मालूम हुआ कि किराए के बगैर वो सफ़र नहीं कर सकता। उसने बहुतीरा कहा कि भाई मैं जोगी हूँ, मुझे ले चलो, किराए के पैसे हमारे पास कहाँ? टिकट वाला हंसा, अरे जोगी साहब, टिकट के पैसे नहीं हैं तो फिर उड़ने वाली कालीन पर क्यों नहीं सफ़र कर लेते? उस पर वहाँ खड़े सारे लोग हंस पड़े। नाग को गुस्सा आ गया, उसकी आंखें सुर्ख हो गईं। उसने हाथ उठाकर कहा, ठीक है, अब मैं उड़ल कालीन पर ही सफ़र करूंगा। तुम देखोगे कि तुम्हारे जहाज़ के साथ साथ एक कालीन उड़ता हुआ चला जा रहा होगा। ये कहकर उसने ज़ोर से सांस खींची और चिड़िया बनकर फुर से उड़ गया। वहाँ जितने लोग खड़े थे हक्के बक्के रह गए। एक आदमी तो गश खाकर गिर पड़ा। टिकट बाबू का रंग जर्द हो गया। किसी को अपनी आंखों पर एतबार नहीं आ रहा था। बहरहाल जहाज़ मद्रास की तरफ उड़ गया। अब हर कोई शीशे में से झांक झांक कर बाहर देख रहा था कि जोगी का उड़न कालीन कहाँ है। इतने में लोगों ने देखा कि आसमान पर एक बादलों में से सुर्ख रंग का एक छोटा सा कालीन निकला जो हवा में उड़ता चला आ रहा था और जिस पर वही जोगी यानी नाग बड़े सुकून के साथ बैठा था। लोगों की चीखें निकल गईं। जहाज़ के पायलट भी ये तमाशा देखकर दंग रह गए। उन्होंने अलिफ लैला में उड़ने वाली कालीन की कहानी पढ़ रखी थी, मगर आज तक किसी कालीन को उड़ते हुए नहीं देखा था। अब जो उन्होंने एक जोगी को देखा कि बड़े मजे से कालीन पर उड़ता हुआ जहाज़ के साथ साथ जा रहा है, तो हैरत से उनके मुंह खुले के खुले रह गए। पायलट ने फौरन नीचे सिग्नल दे दिया, हेलो, एक कालीन हमारे साथ उड़ा चला जा रहा है। नीचे से आवाज़ आई, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, ये क्या कह रहे हो? पायलट ने कहा, जो मैं देख रहा हूँ वो सारे मुसाफिर भी देख रहे हैं। नीचे से आवाज़ आई, अगर तुम सच कह रहे हो तो वो ज़रूर किसी दूसरे सियारे की मखलूक है जो उड़न तश्ती पर प्रवास कर रही है, उससे बचने की कोशिश करो। पायलट जहाज़ को दूसरी तरफ ले गया। वो नाग के कालीन से काफ़ी फासले पर आ गया। नाग बड़े मज़े से कालीन पर बैठा था और हाथ हिला हिलाकर मुसाफिरों को खुश आमदीद कह रहा था। आखिर उसने जो कहा था वो कर दिखाया। मद्रास का शहर आ गया। हवाई जहाज़ हवाई अड्डे पर उतर गया। नाग ने भी कालीन उतार लिया। मुसाफिर उसे तलाशी कर रहे थे मगर वो किसी के हाथ ना आया। कालीन उसने दरिया में फेंक दिया और ख़ुद मद्रास शहर में चक्कर लगाने लगा। अब उधर ऐसा हुआ कि अंबर ने जिस पुरस्कार आदमी को खिड़की से बाहर फेंका था, उसके साथी आकर उसे उठाकर अस्पताल ले गए। उनमें से एक ने अंबर से बदला लेने की कसम खाई और अंबर को रात को आकर क्लोरोफॉर्म सुंघाकर रस्सियों से बांधकर अपने साथ ले गया और एक कोठरी में ले जाकर बंद कर दिया। ये कोठरी एक ज़मीन दोस्त तहखाने में थी। अंबर बेहोश पड़ा रहा। उन लोगों ने बेहोशी की दवा ज़्यादा सुंघा दी थी। उस हिसाब से अंबर को शायद 2 रोज़ तक अभी होश नहीं आ सकता था। उन लोगों ने फैसला किया कि अंबर से अपने साथी का बदला इस तरीके से लिया जाएगा कि उसकी मशकें कसकर समंदर में फेंक दिया जाए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इस शख्स पर गोली वगैरह कोई असर नहीं करती। वो अंबर को कोई बड़ा जादूगर समझते थे। जिस रात उन्होंने अंबर को समंदर में फेंकना था, उसी रात नाग भी अंबर को तलाश करते करते समंदर के किनारे पहुंचकर एक जगह बैठकर आराम करने लगा। फिर उसे नींद आ गई। नाग सो गया। रात को उसने आंख खुली तो क्या देखता है कि वो 4 आदमी एक आदमी को कंधे पर उठाए लिए चले आ रहे हैं। वो समंदर के किनारे ऊंचे घाट पर आकर रुके। नाग को अंबर की खुशबू आने लगी। बिजली जैसी तेजी के साथ वहां गया तो देखा कि सचमुच अंबर ही था। वो लोग उसे समंदर में फेंकने वाले थे। अंबर बेहोश था। उन लोगों ने नाग को देखा तो पिस्तौल से फायर कर दिया। नाग दूसरी तरफ हो गया, नहीं तो गोली उसके सीने के पार हो जाती। नाग ने एक पल के अंदर अंदर सांप का रूप बदल लिया और 4 में से 2 को डसकर हिला कर दिया। एक आदमी ने सांप पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सांप पत्थरों के पीछे छुप गया। अब नाग ने एक हाथी का रूप बदल लिया
दो आदमी सांप को ढूंढ रहे थे कि उन्हें बिल्कुल ही करीब से हाथी की भयानक चिंगाड़ सुनाई दी। उनके रंग फक हो गए। भागने ही वाले थे कि लंबे लंबे सफेद नोकीले दांतों वाला एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा हाथी निकलकर सामने आ गया। हाथी ने एक को पकड़कर समंदर में फेंक दिया। दूसरा भागने लगा तो उसे भी सूंड से पकड़ा और 2-3 बार घुमाकर समंदर की तरफ उछाल दिया। उसके बाद नाग फिर से इंसान की शक्ल में आ गया। अब उसने अंबर को होश में लाने की कोशिशें शुरू कर दी। जल्दी से नाग जंगल में जाकर एक खास किस्म की जड़ी बूटी तोड़कर लाया। उसे हाथों में मसल कर अंबर के नाक के करीब किया। उसकी तेज खुशबू से अंबर ने आंखें खोल दी। अपने सामने नाग को देखा तो उसने खुशी से उसे गले लगा लिया। तुम कब आए नाग भाई? खुदा का शुक्र है तुमसे फिर मुलाकात हो गई। नाग ने बताया, मैं तो तुम्हारी शक्ल देखने को तरस गया था। बस तुम मिल गए, अब मारिया भी मिल जाएगी। दोनों भाई दोनों दोस्त वहां से उठकर शहर में आ गए। उनके पास कोई पैसा नहीं था। वो एक सराय में आकर उतर गए। सराय के मालिक से कहा, हमारे एक भाई साहब आ रहे हैं, हमारे पैसे उनके पास हैं, उनके आते ही हम आपको सारा हिसाब चुका देंगे। सराय का मालिक एक शरीफ इंसान था। उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम जब तक चाहो मेरी सराय में रह सकते हो। अंबर और नाग सराय के मालिक के खिलाफ से बड़े खुश हुए। उन्होंने फैसला किया कि इस शख्स की जरूर मदद करेंगे। अंबर ने नाग से कहा, नाग भाई इस वक्त हमें अच्छे कपड़ों और रुपयों की जरूरत है। आखिर तुम कब तक जोगी बने रहोगे और फिर हमें मारिया की तलाश के लिए सफर भी तो करना होगा। क्या ख्याल है? बड़ा अच्छा ख्याल है, मगर सवाल यह है कि इस शहर में किसी जगह जमीन के नीचे कोई खजाना भी दबा हुआ है कि नहीं, देखना तो यह है। अंबर बोला, मेरे ख्याल में इस मुल्क में जगह जगह पुराने बादशाहों ने खजाने दफन कर रखे हैं। कमबख्त इतनी दौलत ऊपर नहीं है जितनी जमीन के अंदर है। तो फिर आज ही तलाश शुरू कर देते हैं। नाग ने अंबर को साथ लिया और मद्रास शहर से बाहर खंडरों की तरफ निकल गए। यहाँ उन्हें एक पुराना मंदिर नजर आया। नाग ने कहा, मेरे अंदाजे के मुताबिक आमतौर पर इस किस्म की जगहों पर ही बादशाहों के खजाने दफन होते हैं। मैं यहाँ कोशिश करके देखता हूँ। उसी मंदिर में एक मूर्ति पड़ी थी। करीबी पत्थर का एक सांप बना था। नाग ने कहा, इन इलाकों में सांपों की पूजा बहुत होती है, मैं यहाँ किसी सांप को बुलाने की कोशिश करता हूँ। नाग ने कोशिश की मगर वहाँ इर्द गिर्द कोई सांप नहीं था। यहाँ मालूम होता है कोई सांप नहीं है, किसी दूसरी जगह चलकर किस्मत आजमाई करते हैं। वो दोनों चलते फिरते झीलों वाले एक बाग की जानिब आ गए। यहाँ गरीब लोगों और पुराने लोगों के झोंपड़े थे। नाग को एक आदमी मिला जिसने पूछा, आप लोगों को किससे मिलना है? नाग उसे क्या बताता, यूं ही बहाना करके बोला, सुना था यहाँ सांप बड़े हैं, सोचा किसी ऐसे पुजारी से मिले जो सांप दिखा दे, हम भी उनकी पूजा करेंगे। उस आदमी ने कहा, वो सामने जो मकान है वहाँ एक पुजारी रहता है, उसके पास बड़े सांप हैं। जब वो घर पर नहीं होता तो सांप उसके घर पर पहरा देते हैं, उससे जाकर मिल लो। अंबर और नाग पुजारी के झोंपड़े के बाहर आ गए। मालूम हुआ वो घर पर नहीं है। सचमुच वो घर पर नहीं था और कितने ही सांप फन उठाए उसके घर के बाहर पहरा दे रहे थे। नाग झोंपड़ी के सामने जाकर खड़ा हो गया। वहाँ कुछ लोग आ गए। उन्होंने नाग को मना किया कि पुजारी घर पर नहीं है, इसलिए वो अंदर जाने की कोशिश ना करे, क्योंकि ये सांप घर के रखवाले हैं, वो डस देंगे। नाग मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। लोग डर कर पीछे हट गए। नाग जो ही मकान के चबूतरे पर आया, वहाँ जितने सांप थे उन पर गोया बर्फ पड़ गई। वो एक एक करके जमीन के साथ ही लेट गए और जोर जोर से सांस लेने लगे। ये मंजर देखकर सारे लोग दांतों में उंगलियां दाब कर रह गए। हाँ, ये क्यों कर हो सकता है? ये सांप तो बड़े जहरीले हैं। उन सांपों ने आज तक किसी अजनबी को नहीं छोड़ा। ये सांपों का मंत्र जानता है। नाग खामोशी से अपना काम कर रहा था। उसने एक सांप से पूछना शुरू कर दिया कि वहाँ किसी बादशाह का पुराना खजाना कहाँ दफन है। सांप ने अदब से अर्ज की, ए अजीम देवता, यहाँ से 10 मील शुमाल मगरिब की जानिब समंदर के किनारे एक किला है। उस किले में एक पुराना खजाना दफन है। उस खजाने पर एक लाल सांप पहरा देता है। आप उस सांप से जाकर खजाने के बारे में पता मालूम कर सकते हैं। इतने में सांपों का मालिक वहां आ गया। उसने जो नाग को सांपों से बातें करते और सांपों को नाग के आगे सजदे करते देखा तो दंग रह गया। वो नाग से जलने लगा कि ये कोई नया सांपों के मंत्र सीख कर आया है और लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। उसने नाग से कहा, तुमने मेरे सांपों को जरूर कोई दवा सुंघा दी है। अगर तुमको अपने मंत्र और जादू पर इतना मान है तो जरा ठहरो, मैं अंदर से एक और सांप लाता हूँ, उसको काबू में करके दिखाओ तो जानूंगा। नाग ने कहा, बाबा मैं कोई जादूगर नहीं, ना कोई मंत्र वंत्र जानता हूँ, बस यूं ही प्यार मोहब्बत से तुम्हारे सांपों से बातें कर रहा हूँ, मुझे माफ़ी कर दो तो अच्छा है। मालिक बोला, अब तू आएँ बाएँ शाएँ करके यहाँ से नहीं जा सकता। या तू मेरे सबसे जहरीले सांप को काबू में करके दिखा, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें सांप से डसवा दूंगा। नाग को बड़ा गुस्सा आया। बोला, अच्छा बाबा चलो लाओ अपना जहरीला सांप, अगर मुझ पर उसका जहर असर कर जाए तो मैं हार मान लूंगा। नाग बोला, ठीक है, अगर तुम्हारे सांप का असर मेरे भाई पर हो गया तो मैं भी हार मान लूंगा, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। ये सारे लोग सुन रहे हैं, अगर सांप ने हम दोनों को कुछ ना कहा तो फिर उसी सांप से तुझे अपने आप को डसवाना होगा। क्या तुम्हें मंजूर है? मालिक कुछ सोच में पड़ गया। लोगों ने शोर मचा दिया, मंत्री जी ये शर्त आपको माननी पड़ेगी, नहीं तो अभी हार मान लें। मालिक ने यूं ही शान में आकर हामी भर ली। बोला, चलो मुझे मंजूर है। वो अंदर गया और जाकर एक छोटी सी पटारी ले आया। सारे लोग इर्द गिर्द जरा परे परे होकर खड़े हो गए। अंबर, नाग और मंत्री दरम्यान में आ गए। बीच में उन्होंने पटारी रख दी। मंत्री ने कोई मंत्र मुंह में पड़ा, उसे भी अपने जादू मंत्र पर बड़ा मान था। फिर उसने पटारी का ढक्कन उठा दिया। शूं की आवाज़ आई और अंदर से एक सुर्ख रंग का खौफनाक सांप बाहर निकलकर फन फैलाकर खड़ा हो गया। लोग एक एक कदम पीछे हट गए। अंबर ने आगे बढ़कर सांप के आगे हाथ कर दिया। सांप खामोश खड़ा चूमता रहा। उसकी हरकतों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो डरा डरा सा है और किसी से घबरा रहा है।
सांप ने नाग की मौजूदगी को महसूस कर लिया था। मंत्री ने कहा, अब भी सोच लो, इस सांप का काटा पानी नहीं मांगता। अंबर ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुमसे पानी नहीं मांगूंगा। नाग बोला, ये सांप खुद जाकर पानी लाएगा, ये मेरा नौकर है, गुलाम है। सांप ने अंबर के हाथ पर न डसा और पीछे हट गया। सांप बार बार नाग की तरफ देख रहा था। अब नाग आगे बढ़ा। उसने बुलंद आवाज से कहा, क्या तुझे अभी तक पता नहीं चला कि मैं तुम्हारा देवता तुम्हारे सामने खड़ा हूं? इतना कहना था कि सांप की जैसे मां मर गई। छन सिमट गया और वो सर जमीन पर रखकर नाग के कदमों पर आकर रुक गया। सारे लोगों ने खुशी से तालियां बजानी शुरू कर दी। मंत्री परेशान हो गया। अंबर ने कहा, लो अब तुम इससे डसवाओ। अंबर ने सांप को पकड़कर मंत्री की तरफ उछाल दिया। मंत्री चीख मारकर पीछे हटकर हाथ बांधकर बोला, माफ कर दो, मुझसे गलती होगी, मैंने तुम लोगों को गलत समझा था। नाग ने कहा, याद रखो, कभी बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए और कभी किसी की कामयाबी को देखकर हसद नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैंने तुम्हें माफ किया, अब हम जाते हैं। मंत्री ने बहुत कहा कि कुछ खा पी कर जाएं, मगर अंबर और नाग वहां से चले गए। वहां से दोनों भाई सीधे शहर के जो शुमाल मगरिब में 10 मील का सफर करके समंदर के किनारे पहुंचे। वहां पुराने जमाने का किला था। किले की दीवारें आधी गिर चुकी थी, जगह जगह मट्टी और ईंटों के ढेर लगे थे। अंबर ने कहा, मेरे ख्याल में इस जगह हमें सांप को बुलाना चाहिए। नाग ने आंखें बंद करके मुंह ही मुंह में कुछ पड़ा और फिर आंखें खोलकर खजाने के सांप को आवाज दी। खजाने का सांप वहां से करीबी जमीन के अंदर एक जमीन दोस्त तहखाने में खजाने के संदूक पर कुंडली मारे बैठा था। उसने जो नाग देवता का हुक्म सुना तो जल्दी से संदूक पर से उतरा और मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ नाग के पास आकर झुक गया। नाग ने उससे खजाने का एक कीमती पत्थर मांगा। सांप ने अदब से कहा, अजीम देवता, इस खजाने में सोना ही सोना है, कीमती पत्थर एक भी नहीं है। हुक्म हो तो बारी बारी सोने की सारी ईंटें ले आऊं। नाग ने कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बस तुम ऐसा करो कि सोने का एक छोटा सा टुकड़ा ले आओ। हमारे पैसे खत्म हो गए हैं और हमें दुनिया के लिए पैसों की जरूरत है। जो हुक्म हजूर, सांप ने कहा और चला गया। थोड़ी देर बाद सांप सोने की डली लेकर आ गया। उसने सोने की डली नाग के हवाले की और वापस चला गया। अंबर और नाग सोना लेकर वापस शहर में आ गए। यहाँ उन्होंने सोने की डली बेच डाली। उन्हें ढेर सारे रुपए मिल गए। उन्होंने कपड़े और दूसरे जरूरियात की चीज़ें खरीदी। कुछ रुपए सराय के मालिक को दिए और दोबारा मारिया की तलाश शुरू कर दी। उधर मारिया जंगल जंगल होती हुई जब बंगाल की सरहद पर पहुंची तो शाम हो रही थी। उसे भूख लग रही थी। उसी जंगल में एक भी फलदार दरख्त नहीं था। घोड़े से उतरकर वो दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गई। फिर उसने टीले पर खड़े होकर देखा, जरा दूर वादी में कुछ मकान बने थे। ये झोंपड़ियों की तर्ज के थे। कहीं कहीं धुआं उठ रहा था। मारिया घोड़े पर चढ़कर टीले से उतरी और उन मकानों के पास आ गई। उसने घोड़े को एक दरख्त के साथ बांध दिया और खुद एक झोंपड़ी के दरवाजे पर आकर अंदर झांका। अंदर एक औरत बच्चों के लिए चावल उबाल रही थी। मछली का अचार मट्टी की थाली में निकालकर पैरी रखा था। मारिया ने देखा कि अभी चावल पकने में कुछ वक्त लगेगा। बस वो एक आगे खूबसूरत मकान के पास आ गई। मालूम होता था कि यहाँ कोई अमीर आदमी रहता है। मकान दरिया के किनारे था। दरिया में एक शानदार कश्ती भी खड़ी थी जिस पर छत पड़ी थी। मारिया मकान के अंदर आ गई। अंदर एक उधेड़ उम्र का मोटा ताजा आदमी तख्त पर बैठा हुक्का पी रहा था। 3-4 नौकर नीचे अदब से बैठे थे। हजूर, इस बार गलती नहीं होगी, एक नौकर ने कहा। दूसरा बोला, हम बच्चे को आज ही उठाकर ले आएंगे, चाहे जो भी सलूक आपके साथ करें हो। मालिक बोला, कुत्तो, मैं इस बच्चे को दरिया में डुबो दूंगा, वो मेरे दुश्मन का बच्चा है, बड़ा होकर मेरी सारी जायदाद का मालिक बन जाएगा। इससे पहले मैं उसके बाप को हलाक कर चुका हूँ, मैं उसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम बच्चे को अगवा करके अभी ना लाए तो मैं तुम सबको नौकरी से निकाल दूंगा और फिर तुम लोग भूखों मर जाओगे। हजूर, ऐसा ना करें। सारे नौकर गिड़गिड़ाए। मालिक, गरजा, तो फिर अभी जाओ और उस दुश्मन के बच्चे को उठाकर ले आओ। खबरदार, किसी को कानो कान खबर ना हो कि तुम अगवा करके ला रहे हो बच्चे को। हरगिज़ खबर नहीं होती मालिक। नौकर हाथ बांध कर निकल गए। मारिया ने सोचा कि अब इस बेगुनाह बच्चे की जान बचाना उसका फ़र्ज़ बन गया है। यह जलील और जालिम शख्स बच्चे की जान लेना चाहता है। इसको भी इसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। ये उस बच्चे के बाप को भी मार चुका है, मगर सबसे पहले कुछ खाना चाहिए। मारिया को बड़ी भूख लग रही थी। वो फिर मकान में चल फिर कर बावर्ची खाने में आ गई। यहाँ एक बंगाली नौकर पूड़ियाँ निकाल रहा था। मारिया ने करीब जाकर थाली में से 6-7 पूड़ियाँ उठाईं और हलवे के साथ खानी शुरू कर दी। नौकर ने देखा कि अभी थाल में 10-12 पूड़ियाँ रखी थी, उनमें से 6 कहाँ चली गईं। 6 पूड़ियाँ चट करने के बाद बाकी भी उठा लीं। अब जो बावर्ची ने बाकी पूड़ियाँ भी थाल में से गायब होते देखी तो चीख मारकर भूत 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 का शोर मचाता वहाँ से भाग गया। सीधा मालिक के पास पहुंचा। उसने डांट कर कहा, अबे उल्लू की दुम, क्यों ना हक चिल्ला रहा है? नौकर यानी बावर्ची बोला, हजूर माई बाप, रसोई में भूत घुस आया है। सबसे पहले उसने आधी पुड़ियाँ उठाई, फिर बाकी आधी भी गायब कर दी। चल कर देख लीजिए, सारा थाल खाली पड़ा है। मालिक ने जोर से एक थप्पड़ बावर्ची के मुंह पर मारा। हरामजादे, नमक हराम, पागल हो गया क्या? यहाँ भूत कहाँ आ गया? सारी पुड़ियाँ खुद खा गए हो और इल्ज़ाम भूत पर लगा रहे हो। भागो यहाँ से, मैं सारी पुड़ियों के पैसे तुम्हारी तनख्वाह में से काटूंगा। बावर्ची कांपता हुआ वहाँ से चला गया। मारिया ने पहले बावर्ची खाने में बड़े मज़े ले लेकर पुड़ियाँ खाईं, पानी पिया, फिर मुँह हाथ धोया,
साथ वाले कमरे में जाकर कपड़े तब्दील किए, बालों में कंघी की। साथ वाले कमरे में एक नौकरानी भी मौजूद थी। मारिया कंघी मेज पर रख रही थी कि उसका हाथ लग जाने से गुलदान नीचे गिर पड़ा। नौकरानी ने गुलदान नीचे गिरता देखा तो डर कर भागी। उसने बावर्ची से पहले ही सुन रखा था कि घर में भूत आ गया है। नौकरानी ने भी जाकर मालिक से कहा, भूत ने कमरे में गुलदान तोड़ दिया है। सरकार क्या बकती है, चल दफा दूर हो जाए यहाँ से। नौकरानी भी भाग गई, मगर वो डर रही थी बहुत। मारिया ताज़ा दम होकर उसी कमरे में आके जहां मकान का जालिम मालिक बैठा। अब इस अलमारी में से पिस्तौल निकालकर उसमें गोलियां भर रहा था। गोलियां भरकर उसने पिस्तौल तकिए के नीचे रखा और कमरे में टहलने लगा। फिर उसने खिड़की में से बाहर दरिया में देखा। उसके नौकर कश्ती लेकर बच्चे को अगवा करने जा चुके थे। दरिया में रात का अंधेरा फैल चुका था। मारिया भी कोने में कुर्सी पर बैठकर आराम करने लगी। इतने में दरिया में दूर लालटेन की रोशनी नजर आई। ये लालटेन कश्ती में रोशन थी। मालिक बड़ी बेताबी से दरिया के किनारे गया। कश्ती आकर किनारे लगी। मारिया ने देखा कि वो बच्चे को अगवा करके ले आए थे। मारिया भी भागकर वहां पहुंच गई। 2 साल की उम्र का बड़ा प्यारा सा बच्चा था, जिसे कोई दवा सुंघाकर बेहोश कर दिया गया था। मालिक ने बच्चे को देखकर चीख कर कहा, इस बच्चे को इस शाम को दरिया के बीच में ले जाकर गर्क कर दो, जल्दी करो। मारिया जल्दी से कश्ती में सवार हो गई। चारों नौकरों ने कश्ती का रुख दरिया के वस्त की तरफ कर दिया। कश्ती तेजी से बही चली जा रही थी। जब कश्ती बीच दरिया में पहुंची तो एक नौकर ने कहा, इसको अब फेंक दो, जल्दी करो, हम भी इस मुसीबत से निजात हासिल करें। उनमें एक नौकर बड़ा नरम दिल था। उसका नाम सान्याल था। उसने कहा, भाइयों खुदा से डरो, इस बच्चे पर जुल्म ना करो। आओ हम इसकी जान बचाते हैं और इसे इसकी माँ के पास पहुंचा देते हैं। तीनों नौकरों ने सान्याल को मारना शुरू कर दिया। नमक हराम, हमें मरवाने की सोच रहा है। खबरदार जो फिर ऐसी बात की, मैं तो जाकर तुम्हारी शिकायत मालिक से करूंगा और तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। तुम नमक हराम हो। सान्याल खामोश हो गया, बल्कि उल्टा उन्हें हाथ जोड़ने लगा कि भाइयों मुझे माफ कर दो, गलती से ये ख्याल दिमाग में आ गया था, आइंदा ऐसा कभी नहीं सोचूंगा। मारिया को सान्याल की बात बड़ी अच्छी लगी। उसे सान्याल पर तरस भी आया कि नौकरों ने उसे मारा था। एक हट्टे कट्टे नौकर ने क्या किया कि सान्याल के सर पर जोर से चपत मार दी। सान्याल बूढ़ा हो रहा था, नीचे गिर पड़ा। मारिया को बड़ा गुस्सा आया। उसने फर्श पर से डंडा उठाया और उस हट्टे कट्टे नौकर के सर पर दे मारा। वो चकरा कर गिर पड़ा। दूसरे नौकरों ने सान्याल को पकड़ लिया। तुमने डंडा मारा है? भाइयों खुदा की कसम, मैंने डंडा नहीं मारा। तो फिर किसने मारा है? मैं नहीं जानता। तुम्हारे सिवा यहाँ और कौन है जो डंडा मारेगा? अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम इस बच्चे के साथ साथ तुम्हें भी दरिया में फेंक देंगे। वो भी ये बातें कर ही रहे थे कि फर्श पर से डंडा अपने आप ऊपर उठा और बड़े जोर से उसके सर पर आने लगा। वो भी चकरा कर गिर पड़ा। दूसरे नौकर मुंह खोले तकने लगे। सान्याल ने कहा, मैं ना कहता था कि डंडा अपने आप उठा था? अब तुम लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया। मगर ये डंडा किसने उठाया? जरूर कोई भूत कश्ती में आ गया है। मारिया ने कहा, हाँ मैं भूत हूँ और तुम्हारी मौत बनकर यहाँ आई हूँ। मारिया की आवाज़ सुनते ही उन सब पर कपकपी तारी हो गई। सारे खौफ के मारे कांपने लगे। मारिया ने कहा, सिवाय सान्याल के सारे नौकर ऊपर कश्ती की छत पर चले चलो। नौकर हिचकिचाए। मारिया ने कहा, अगर तुम ऊपर ना गए तो मेरे हाथ में एक खूंखार किस्म की तलवार है। मैं इस तलवार से तुम सबकी गर्दनें उतार दूंगी। चलो ऊपर और मेरे सामने दरिया में छलांगे लगा दो। नौकर डरते डरते ऊपर छत पर चले गए। मारिया ने उन्हें कितार में खड़ा कर दिया, फिर सबको बारी बारी दरिया में धक्का दे दिया। उन जालिमों के साथ वो ऐसा ही सलूक करना चाहती थी। उसके बाद वो सान्याल के पास आ गई। सान्याल भी खौफ से कांप रहा था। मारिया ने कहा, बाबा डरो नहीं, मैं भूत नहीं हूँ, मैं एक देवी हूँ और बच्चे की जान बचाने आ गई हूँ। सान्याल ने हाथ बांधकर कहा, देवी जिंदाबाद। मारिया ने कहा, अब अगर तुम खाली कश्ती लेकर वापस मालिक के पास जाओगे तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम ऐसा करना कि इस बच्चे को इसकी माँ के हवाले कराना। जो हुक्म देवी जी। कश्ती वापस मोड़ी गई। दरिया पर बहती कश्ती वापस किनारे के साथ आकर लग गई। मालिक बेचैनी से कश्ती का इंतजार कर रहा था। उसने कश्ती के रुकते ही अंदर जाकर सान्याल को देखा था। पूछा, बच्चा डुबो दिया? सान्याल ने हाथ बांधकर कहा, नहीं जनाब, बाकी नौकरों को डुबो दिया है। क्या बकते हो? मालिक चीखा। सान्याल ने कहा, देवी जी का यही हुक्म था। मालिक ने जेब से पिस्तौल निकाल लिया। मरने के लिए तैयार हो जाओ। बच्चा कहाँ है बताओ। नहीं बताऊंगा। मालिक ने कहा, वो जरूर कश्ती में ही होगा, मैं अभी उसे जाकर गोली मार दूंगा। मालिक पिस्तौल लेकर आगे बढ़ा ही था कि मारिया ने उसे धक्का देकर फर्श पर गिरा दिया। मालिक मुंह के बल गिरा और उसका पिस्तौल उछलकर दूर जा पड़ा। वो जल्दी से उठा और पिस्तौल पकड़ने वाला था कि मारिया ने लपक कर पिस्तौल अपने हाथ में ले लिया और गरज कर कहा, जाने तुम कितने बेगुनाह लोगों को अब तक मार चुके हो, अब तुम भी जरा मरने के लिए तैयार हो जाओ। मालिक थर थर कांपने लगा। वो समझ गया कि ये वही भूत है जो उसके मकान में आ गया था। अब ये भूत उसे कभी नहीं छोड़ेगा। सान्याल ने कहा, देवी जी इस पर रहम करें। मारिया बोली, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। इसने कितने लोगों को मरवा दिया और रहम नहीं खाया, अब इस पर भी रहम क्यों खाया जाए। मारिया ने कहा, सान्याल बच्चे को लेकर कश्ती से उतर जाओ। सान्याल बच्चे को कपड़े में लपेट कर कश्ती से उतर आया। मारिया भी कश्ती से उतरकर किनारे पर खड़ी हो गई। उसने मालिक को कश्ती में ही रहने का हुक्म दिया, फिर कश्ती को दरिया की लहरों की तरफ धकेल दिया, लेकिन धकेलने से पहले उसके पैंदे में सुराख कर दिया। उस सुराख में से कश्ती में पानी भरना शुरू हो गया। लहरें कश्ती को आगे आगे दरिया के पाट की तरफ ले गई। पानी तेजी से अंदर भर रहा था और कश्ती एक तरफ को झुकने लगी थी। मालिक कोशिश कर रहा था कि किसी तरह पानी से बाहर निकल आए, मगर वो नाकाम रहा। पानी भर गया और कश्ती डूब गई।
کنارے پر کھڑی ماریا نے دیکھا کہ کشتی آہستہ آہستہ دریا کی لہروں میں غائب ہو گئی ہے۔ اس نے کہا ظالم کو اس کے کیے کی سزا مل گئی۔ سانیال اب تم فوراً اس بچے کو اس کی ماں کے حوالے کراؤ۔ جو حکم دیوی جی۔ سانیال چلا گیا۔ ماریا اس گھر میں اکیلی تھی، نوکر پہلے ہی بھاگ چکے تھے اور صرف ایک باورچی رہ گیا تھا۔ ماریا انتظار کرنے لگی۔ سانیال نے آ کر بتایا کہ بچے کو اس کی ماں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ماریا بڑی خوش ہوئی۔ اس نے کہا بابا میں کل یا پرسوں یہاں سے چلی جاؤں گی، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اب میں کچھ دیر آرام کروں گی اور پھر آگے جاؤں گی۔ سانیال نے کہا دیوی جی آپ مالک ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں۔ ماریا 2 روز اس گھر میں رہی اور پھر ایک روز وہاں سے روانہ ہو گئی۔ گھوڑے پر سوار ہو گاؤں میں سے گزری کر آگے نکل گئی۔ یہاں اس نے ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ ریلوے اسٹیشن آیا تو وہ گھوڑے سے اتر پڑی۔ گھوڑے کو اس نے چھوڑ دیا اور خود پلیٹ فارم پر آ کر ریل گاڑی کا انتظار کرنے لگی۔ ریل گاڑی میں رش زیادہ تھا۔ ماریا کو یہ بھی خطرہ تھا کہ وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی اور کسی کے ساتھ چھو گئی تو بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اس نے دیکھا کہ فرسٹ کلاس کے ڈبے میں صرف ایک عورت سفر کر رہی ہے۔ یہ عورت انگریز تھی۔ ماریا بے دھڑک اس ڈبے میں داخل ہو گئی۔ وہ ایک طرف آرام دہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ انگریز عورت نوجوان تھی اور کوئی رسالہ پڑھ رہی تھی۔ اس عورت کو خبر ہی نہیں تھی کہ اس کے ڈبے میں ایک ایسی عورت آ گئی ہے جو نظر نہیں آتی۔ تھوڑی دیر بعد ریل گاڑی کلکتے کی طرف روانہ ہو گئی۔ جنگ کا زمانہ تھا، رات کو بلیک آؤٹ ہوتا تھا، لیکن ڈبے کے شیشوں پر کالے پردے چڑھا دیے گئے تھے۔ اس وجہ سے ڈبے میں مدھم بتی چل رہی تھی۔ انگریز عورت کچھ دیر پڑھتی لکھتی رہی، پھر اسے نیند آنے لگی۔ بس وہ اپنی سیٹ پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ماریا کو بھی نیند آنے لگی، وہ بھی دوسری سیٹ پر لیٹ کر نیند کا انتظار کرنے لگی۔ ریل گاڑی اس وقت ایک گھنے جنگل میں سے گزر رہی تھی۔ ابھی ماریا کو لیٹے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ کھڑکی کا شیشہ ایک چھناکے کی آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا اور 2 نقاب پوش ڈاکو اندر آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں پستول تھے، آنکھوں پر نقاب تھا۔ انگریز عورت گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے گاڑی کی زنجیر کھینچنے کی کوشش کی مگر ایک ڈاکو نے اس کے تھپڑ مار کر اسے نیچے گرا دیا۔ خبردار اگر ذرا بھی ہلی، جتنے روپے پیسے اور زیور تمہارے پاس ہیں وہ ہمارے حوالے کر دو۔ دونوں ڈاکو ٹوٹی پھوٹی انگریزی زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کو کوئی خبر نہیں تھی کہ ان کے پاس ہی ایک غیبی عورت ماریا بیٹھی ان کی ایک ایک حرکت کو غور سے دیکھ رہی ہے۔ انگریز عورت بیچاری آخر عورت تھی، وہ خوف سے کانپنے لگی۔ جھٹ اس نے پرس اور اٹیچی کیس میں سے سارے پیسے نکال کر ان کے آگے پھینک دیے۔ ایک ڈاکو نے روب سے کہا زیور کہاں ہیں تمہارے، وہ بھی دو۔ انگریز عورت نے کہا ہم لوگ زیور نہیں پہنا کرتے، یہ انگوٹھی ہے، لے لو، اور اس نے انگوٹھی اتار کر پھینک دی۔ دوسرے ڈاکو نے اٹیچی کیس کو الٹ دیا، اندر سے ایک ڈبی گری، اسے کھولا تو اندر ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ انگریز عورت نے منت سے کہا یہ انگوٹھی میری مری ہوئی ماں کی نشانی ہے، اسے مت چھینو مجھ سے۔ خاموش، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں، بکواس بند کرو۔ ایک ڈاکو نے انگریز عورت کو زور سے دھکا دیا۔ بیچاری کا سر لکڑی کی تپائی سے لگا اور خون بہنے لگا۔ عورت نے سسکیاں بھرنی شروع کر دیں اور ماتھے پر رومال رکھ لیا۔ ماریا سے اب زیادہ صبر نہ ہو سکا۔ اس سے زیادہ وہ ان سنگ دل ڈاکوؤں کا ظلم نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اٹھ کر بڑے آرام سے اس ڈاکو کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی جس نے انگریز عورت کو دھکا دیا تھا اور وہ زخمی ہو گئی تھی۔ ڈاکو کو کوئی خبر نہ ہوئی، وہ پستول تانے کھڑا تھا۔ گاڑی کھٹا رات کے اندھیرے کو چیرتی بھاگی جا رہی تھی۔ انگریز عورت نے ماتھے پر رومال باندھ دیا تھا، پھر بھی اس میں سے خون رس رہا تھا۔ دوسرا ڈاکو چوری کا مال باندھ کر بھاگنے کی فکر میں تھا۔ اچانک ایک ڈاکو کی گردن پر کسی نے زور سے ہاتھ مارا، وہ منہ کے بل گرا اور اس کا پستول پرے جا گرا۔ اس نے جلدی سے پستول پکڑ لیا اور اٹھ کر اپنے پیچھے دیکھنے لگا کہ اسے دھکا کس نے دیا تھا، مگر پیچھے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ دوسرا ڈاکو بھی حیران ہوا کہ یہ دھکا دینے والا کون تھا، کیا ہوا تھا؟ کسی نے دھکا دیا ہے، گردن پر زور سے ہاتھ مارا ہے۔ بکواس کرتے ہو، ڈبے میں تو اور کوئی نہیں ہے۔ مجھے گردن پر کسی کا ہاتھ لگا ہے، تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ چلو یہ گٹلی اٹھاؤ اور زنجیر کھینچ دو تاکہ گاڑی کی رفتار ہلکی ہو تو ہم باہر چھلانگے لگا کر بھاگ جائیں۔ ڈاکو نے گٹری اٹھائی اور وہ زنجیر کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ماریا نے بڑی پراسرار اور رعبدار آواز بنا کر کہا خبردار، زنجیر کو ہاتھ مت لگانا۔ دونوں ڈاکو اور انگریز عورت نے چونک کر ڈبے میں چاروں طرف دیکھا۔ یہ آواز کہاں سے آئی تھی؟ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ماریا نے کہا تم مجھے نہ دیکھ سکو گے مگر میں تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ اس عورت کا سامان نیچے سیٹ پر رکھ دو، اس عورت کے آگے ہاتھ باندھ کر معافی مانگو، پستول بھی نیچے رکھ دو۔ ڈاکو ہکا بکا ہو کر ادھر ادھر تک رہے تھے۔ انگریز عورت بھی سہم گئی تھی۔ ماریا نے کہا میں دیوی درگا ہوں، میں اس عورت کی مدد کرنے آئی ہوں اور تمہیں تمہارے ظلم کا بدلہ دینے آئی ہوں۔ میں اس جنگل میں سے گزر رہی تھی کہ اس کی سسکیوں کی آواز مجھے اس کی مدد کو کھینچ لائی۔ جلدی کرو، پستول نیچے رکھ دو اور اس عورت سے معافی مانگو۔ ڈاکو اپنی جگہ پر بت بنے کھڑے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہیں آواز پر اعتبار نہیں آ رہا تھا کہ یہ درگا دیوی کی آواز ہے۔ وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ شاید اس انگریز عورت نے کہیں ٹیپ ریکارڈ لگا دیا ہے۔ اس پر ماریا کو غصہ آ گیا۔ اس نے تپائی پر رکھا ہوا شیشے کا گلاس اٹھا کر زور سے ایک ڈاکو کے سر پر مارا۔ گلاس ٹوٹ گیا اور وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ معاف کر دو درگا ماتا، ماریا نے دوسرے ڈاکو سے گرج کر کہا۔ تم بھی پستول پھینک دو۔ اس نے بھی پستول پھینک دیا اور ہاتھ باندھ کر تھر تھر کانپنے لگا۔ ماریا نے آگے بڑھ کر دونوں پستول اٹھا لیے۔ پستول ایک دم سے سیٹ پر سے غائب ہوتے دیکھ کر ڈاکوؤں کی جان ہی نکل گئی۔ سمجھ گئے کہ اب ان کی خیر نہیں ہے۔ یہ ساری گفتگو بنگالی زبان میں ہو رہی تھی۔
انگریز عورت کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس بات پر بڑی خوفزدہ تھی کہ کوئی روح اس کے ڈبے میں اس کی مدد کرنے آئی ہے۔ وہ ڈر بھی رہی تھی اور دل میں روح کا شکریہ بھی ادا کر رہی تھی۔ دونوں پستول ماریا کے ہاتھ میں آ گئے تھے۔ اس نے کہا، دروازہ کھول کر تم دونوں ڈاکو ڈبے کے دروازے کے بیچ میں باہر کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ دونوں ڈاکو کانپتی آواز میں بولے، درگا ماتا رحم کرو، ہمیں بخش دو۔ ماریا بولی، تم ظالم ہو، بے زبان عورتوں پر ظلم کرتے ہو، انہیں لوٹتے ہو، مارتے ہو اور جان سے مار دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ تم پر رحم کھانا نا انصافی ہے، چلو جلدی کرو، نہیں تو میں ابھی گولی چلا کر تم دونوں کو ختم کر دوں گی۔ تمہارے دونوں پستول اس وقت میرے ہاتھ میں ہیں، اگر یقین نہیں آتا تو یہ لو۔ اور اس کے ساتھ ہی ماریا نے کھڑکی سے باہر 2 گولیاں فائر کر دیں۔ گولیوں کی آواز پر ڈاکو سہم گئے۔ سچ مجھ درگا دیوی کے ہاتھ میں پستول تھے۔ جلدی کرو، ماریا نے چیخ کر کہا۔ دونوں ڈاکو ایک ایک قدم اٹھاتے دروازے کے پاس گئے اور وہاں رک گئے۔ ماریا نے کہا، کھولو دروازہ، نہیں تو میں گولی چلانے والی ہوں۔ ڈاکو نے آہستہ سے کنڈی اتاری اور دروازہ کھول دیا۔ ہوا کا جھونکا اندر گھس آیا۔ ماریا نے کہا، باہر چھلانگ لگا دو، آگے پیچھے چلو، نمبر 1 جلدی کرو۔ گاڑی بڑی تیز رفتاری سے اڑی جا رہی تھی۔ باہر سخت اندھیرا تھا، درخت بجلی کی طرح پیچھے جا رہے تھے۔ کھٹا کھٹ کا شور مچا تھا۔ خدا جانے اس وقت گاڑی کسی دریا سے گزر رہی تھی کہ ایسے جنگل میں سے گزر رہی تھی جہاں شیر اور ہاتھی رہتے تھے۔ ماریا کی آواز پر ایک ڈاکو نے آنکھیں بند کر کے باہر چھلانگ لگا دی۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا ڈاکو بھی باہر کود گیا۔ ان کے باہر کودنے کے ساتھ ہی ماریا نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی اور انگریز عورت کے پاس آ گئی۔ انگریز عورت خوفزدہ تھی۔ اس نے زندگی میں آج تک ایسا تماشا نہیں دیکھا تھا۔ اب ماریا نے انگریزی زبان میں اس سے کہا، بہن، خدا نے تمہاری مدد کی ہے، مجھ سے ڈرو نہیں، میں کوئی درگا دیوی نہیں ہوں، بلکہ تمہاری طرح کی ایک عورت ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میں تمہیں دکھائی نہیں دے سکتی، کیونکہ آج سے 5000 برس پہلے مجھے جادو کے زور سے غائب کر دیا گیا تھا۔ انگریز عورت نے ڈرتے ڈرتے کہا، 5000 سال پہلے؟ ہاں، مگر یہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ میں تمہاری دوست ہوں، میں کوئی بھوت پریت نہیں ہوں، میں تمہارے ساتھ اس ڈبے میں سوار ہوئی تھی۔ لاؤ میں تمہارے ماتھے پر پٹی باندھوں۔ شکریہ میری بہن، میں کس زبان سے تمہارا شکریہ ادا کروں، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر تم میری مدد نہ کرتی تو یہ ڈاکو میری ماں کی آخری نشانی بھی مجھ سے چھین کر لے گئے ہوتے، مگر کیا میں تمہیں چھو سکتی ہوں؟ کیوں نہیں، لاؤ اپنا ہاتھ۔ ماریا نے انگریز عورت کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ماتھے سے لگایا۔ انگریز عورت نے ہاتھ سے ماریا کے جسم کو ٹٹولا۔ اس کا ناک، ہونٹ اور سر کے بال محسوس کیے۔ وہ بالکل عام عورت کی طرح تھی، صرف اس کا ناک لمبا اور ہونٹ خوبصورت تھے۔ ماریا نے کہا، آج سے 5000 برس پہلے جب میں نے ایک بار تالاب میں اپنا عکس دیکھا تھا تو میری آنکھیں نیلی اور بال سنہری تھے۔ آج بھی میری آنکھیں نیلی اور بال سنہری ہی ہوں گے۔ لیکن بہن ماریا، تم غائب کیسے ہو گئی؟ میرا مطلب ہے کیا اس دنیا میں کوئی ایسا جادو بھی ہے کہ انسان غائب ہو جائے؟ ماریا نے کہا، اس کی زندہ مثال میں تمہارے سامنے موجود ہوں، لیکن بہن ان باتوں پر بحث نہ ہی کرو تو اچھا ہے، تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکو گی۔ میں اپنے بھائی امبر اور ناگ کے ساتھ ہزاروں برس سے زندہ ہوں۔ ہم نے کئی بادشاہوں کی حکومتیں دیکھی ہیں۔ میرے بھائی امبر کے پاس ایسی طاقت ہے کہ وہ مر نہیں سکتا، اور ناگ اصل میں ایک سانپ ہے جو 1000 برس تک سانپ بن کر زندہ رہنے کے بعد اب انسان کے روپ میں آ گیا ہے اور جو چاہے شکل بدل سکتا ہے۔ انگریز عورت نے کہا، تمہارے بھائی ناگ اور امبر کہاں ہیں؟ ماریا نے کہا، میں نے ان کی تلاش میں کلکتے جا رہی ہوں۔ یقین نہیں آتا کہ آج کی سائنسی دنیا میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مر نہ سکے، ایک آدمی روپ پر بدل کر سانپ، شیر، ہاتھی بن جائے اور ایک عورت غائب ہو جائے۔ ماریا بولی، اس عورت کو جو غائب ہو جاتی ہو اپنے پاس محسوس کر رہی ہو، اس کی آواز بھی سن رہی ہو لیکن اسے دیکھ نہیں سکتی۔ اس طرح میرے دوسرے بھائیوں پر بھی یقین کر لو۔ انگریز عورت نے کہا، مجھے یقین کرنا ہی پڑے گا، کاش میں تمہارے بھائیوں یعنی امبر اور ناگ سے بھی مل سکتی۔ ماریا بولی، وہ بھی اس ملک میں ہیں، شاید کبھی تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے۔ اگر کبھی تم ان سے ملی تو انہیں کہنا کہ ان کی بہن ماریا اس شہر میں ان کی تلاش میں ہے۔ بہت اچھا، میں ضرور ان تک تمہارا پیغام پہنچا دوں گی۔ گاڑی اب آہستہ ہو گئی تھی۔ کلکتے کا اسٹیشن آ رہا تھا۔ ٹرین کے دائیں بائیں دور دور روشنیاں دکھائی دینے لگی تھی۔ پھر گاڑی کلکتہ شہر کے بہت بڑے ریلوے اسٹیشن میں داخل ہو گئی۔ انگریز عورت نے کہا، ماریا بہن، اس وقت تم کہاں جاؤ گی؟ مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر تم میرے ساتھ میرے گھر چلی چلو۔ تم میرے ساتھ ہی رہنا جب تک کہ تم اس شہر میں ہو، یہ میرے دل کی خواہش ہے، کیا تم منظور کرتی ہو؟ ماریا نے کہا، جیسے تمہاری مرضی، مگر میری ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ ماریا نے کہا، تمہارے سوا کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے کہ میں تمہارے ساتھ اس گھر میں رہ رہی ہوں۔ مجھے منظور ہے، تم کسی کو میرا راز نہیں بتاؤ گی، ہرگز نہیں بتاؤں گی، پھر میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ شکریہ ماریا بہن، بہت بہت شکریہ۔ انگریز عورت کا نام سوزی تھا۔ وہ ایک بہت بڑے امیر انگریز کی بیوی تھی جن کی شہر سے باہر جھیل والے باغ کے کنارے ایک عالیشان کوٹھی تھی۔ سوزی کو لینے اس کا خاوند ایک لمبی خوبصورت کار لے کر اسٹیشن پر آیا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر سوزی سے ہاتھ ملایا اور خوش ہو کر بولا، ٹرین ٹھیک وقت پر پہنچی۔ پھر اچانک اس کی نظر سوزی کے ماتھے پر بندھی پٹی پر پڑ گئی۔ فکر مند ہو کر پوچھنے لگا، یہ کیا ہوا سوزی؟ سوزی نے مسکرا کر کہا، گر پڑی تھی اپنے ڈبے میں۔ خدا کے لیے اپنا خیال رکھا کرو، میں ابھی گھر چل کر ڈاکٹر کو بلواتا ہوں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہیری، میں ٹھیک ہوں۔ ماریا بھی سوزی یعنی اس انگریز عورت کے ساتھ ساتھ تھی۔ گاڑی میں سوزی کا خاوند پچھلی سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھنے لگا تو سوزی نے کہا، ہیری تم اگلی سیٹ پر بیٹھ جاؤ، میں ذرا کھلی ہو کر بیٹھنا چاہتی ہوں۔ کوئی بات نہیں سوزی، میں آگے بیٹھ جاتا ہوں،
اصل میں پچھلی سیٹ پر سوزی کے ساتھ ماریا نے بیٹھنا تھا۔ گاڑی بنگلے کی طرف روانہ ہو گئی۔ سوزی نے ماریا کے قریب ہو کر کہا، کیا یہ شہر تم نے پہلے دیکھا ہے؟ سوزی کے خاوند نے پلٹ کر کہا، کیا مجھ سے کچھ کہا تم نے سوزی؟ او نہیں میں، لیکن پھر تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ کسی سے نہیں، کسی سے بھی نہیں، میں کچھ بڑبڑا رہی تھی، شاید مجھے نیند آ رہی ہے۔ تم گھر جاتے ہی سو جانا، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ ماریا ہنس رہی تھی۔ اس نے سوزی کے کان میں کہا، ہاں میں اس شہر میں پہلے بھی آ چکی ہوں۔ اب ماریا کی سرگوشی ہیری کے کان میں پڑ گئی تو اس نے پلٹ کر دیکھا، یہ کون بول رہا تھا؟ سوزی نے کہا، ارے بھائی کوئی بھی نہیں، تم خواہ مخواہ وہم ہو گیا ہے۔ سوزی کے خاوند ہیری نے کان کھجاتے ہوئے کہا، ایسی بھی کوئی بات نہیں، میں نے خود کسی عورت کی آواز سنی ہے۔ سوزی ہنس کر بولی، دیکھ لو یہاں میرے سوا کوئی عورت نہیں ہے۔ یہی تو میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ گاڑی سوزی کے شاندار بنگلے میں داخل ہو گئی۔ سوزی نے ماریا کو بنگلے کا اوپر والا کمرہ دے دیا۔ اس کمرے میں کوئی نہیں جاتا تھا، یہ اسٹور تھا، کسی کو اوپر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ سوزی ایک پرانی ٹوٹی ہوئی تپائی اسٹور میں رکھنے کے لیے بہانے ماریا کو ساتھ لے کر اوپر آ گئی۔ اس نے ماریا سے کہا، یہ کمرہ میں نے اس لیے تمہارے لیے چنا ہے کہ یہاں کوئی بھی نہیں آتا اور تم بڑے سکون سے یہاں رہ لو گی، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ماریا نے کہا، ٹھیک ہے، میں یہاں سکون سے رہ لوں گی۔ سوزی نے کہا، میں کھانا بھی تمہیں یہیں دے جایا کروں گی۔ ماریا بولی، اس کی کیا ضرورت ہے، میں خود نیچے آ کر کسی جگہ بیٹھ کر کھا لیا کروں گی، ویسے میں بہت کم کھانا کھایا کرتی ہوں۔ نہیں ماریا، کھانا میں خود تمہیں یہاں پہنچا دیا کروں گی، تم بالکل بے فکر رہو، یہ میرا کام ہوگا۔ ماریا کا کمرہ چھوٹا سا تھا، کھڑکی باغ کی طرف کھلتی تھی جہاں درخت تھے، ایک جھیل تھی۔ ماریا نے پلنگ درست کیا، کھڑکی کے پاس کرسی رکھ دی تاکہ فرصت کے وقت باغ کی سیر دیکھ سکے۔ سوزی نیچے جا چکی تھی۔ دوپہر کو وہ کھانا لے کر آ گئی۔ ماریا اسے نظر نہیں آتی تھی۔ اس نے کمرے میں آتے ہی کہا، ماریا تم کہاں ہو؟ ماریا بولی، میں کھڑکی کے پاس کرسی پر بیٹھی ہوں، بڑا اچھا نظارہ ہے۔ سوزی نے کھانا میز پر رکھ دیا، کھانا کھا لو بہن ماریا۔ سوزی، یہ تکلف تم نہ ہی کرو تو اچھا ہے۔ سوزی کہنے لگی، ماریا بہن، اگر تم نے نیچے آ کر ہمارے ساتھ کھانا شروع کر دیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی، یہ تو تم جانتی ہو سکتا ہے یہ راز کھل جائے کہ اس گھر میں ایک ایسی لڑکی بھی رہتی ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے۔ سوزی جانے لگی تو بولی، آج میرے خاوند کی بہن اور اس کا خاوند ہمارے ہاں شام کی چائے پر آ رہے ہیں، ان کی نئی شادی ہوئی ہے، لڑکے کا نام فلپ ہے، انجینئر ہے اور ذرا تیز مزاج کا ہے۔ میرا مطلب ہے شام کو تم اپنے کمرے میں ہی رہنا، میں خود تمہیں آ کر چائے دے جاؤں گی۔ ماریا نے کہا، تم فکر نہ کرو سوزی بہن، میں یہاں سے باہر نہیں جاؤں گی، اور اس کی ضرورت بھی کیا ہے۔ شام کی چائے پر سوزی کے خاوند کا چھوٹا بہنوئی فلپ اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ آ گیا۔ بڑا تیز اور شوخ نوجوان تھا، ہر ایک سے مذاق اور شوخیاں کرنے لگا، ایک جگہ ٹک کر بیٹھتا ہی نہیں تھا۔ ابھی اس کمرے میں سوزی کو یہی فکر تھی کہ کہیں یہ اوپر والے کمرے میں نہ چلا جائے۔ پھر اس نے سوچا کہ بھلا اس کو اوپر سٹور میں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ چائے کے درمیان عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگی۔ سوزی باورچی خانے میں سموسے وغیرہ تیار کر رہی تھی۔ فلپ کے جی میں نہ جانے کیا آئی کہ دوسری منزل میں آ کر بالکنی میں کھڑا ہو گیا اور باغ کے درختوں کو دیکھ کر خوش ہونے لگا۔ پھر اس نے سٹور روم کو دیکھا کہ اس میں تالا نہیں لگا تھا۔ سٹور روم آنٹی نے کیوں کھلا رکھ چھوڑا ہے؟ فلپ نے دل میں خیال کیا اور دروازے کو ذرا سا دھکا دیا تو پٹ کھل گیا۔ اندر پلنگ بڑے کرینے سے دیوار کے ساتھ لگا تھا۔ ایک آرام دہ کرسی کھڑکی کے آگے پڑی تھی۔ تپائی پر گلدان میں تازہ پھول سجے تھے۔ یہ تازہ پھول یہاں کون رکھ گیا؟ یہ سٹور روم ہے کہ ڈرائنگ روم؟ فلپ بڑا حیران ہو رہا تھا کہ سٹور روم کو اتنا سجانے بنانے کی کیا ضرورت تھی بھلا۔ ماریا اسی وقت آرام دہ کرسی پر بیٹھی تھی اور فلپ کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، سوچ رہی تھی یہ کمبخت ادھر کہاں آ گیا۔ سوزی ٹھیک کہتی تھی کہ فلپ بڑا تیز اور من چلا لڑکا ہے، اس کمبخت کو واپس چلے جانا چاہیے۔ فلپ اب کھڑکی کے آگے آ گیا۔ ماریا کرسی پر اس کے بالکل قریب بیٹھی تھی۔ اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ کرسی پر نہ بیٹھ جائے، کیونکہ اگر وہ کرسی پر بیٹھتا تو وہ ماریا کے اوپر یعنی اس کی گود میں بیٹھ جاتا۔ اگر ایسا ہو جائے تو کتنا مزہ آئے، فلپ کا کیا برا حال ہو۔ ماریا سوچ بھی رہی تھی اور وہاں سے کھسک بھی رہی تھی۔ آخر وہی ہوا، فلپ نے سوچا کہ ذرا آرام کرسی پر بیٹھ کر بھاگ کا تماشا کر لیں۔ اگر ماریا تیزی سے نہ اٹھتی تو فلپ اس کی گود میں بیٹھ گیا تھا۔ پھر بھی اٹھتے اٹھتے ماریا کا پیر تپائی سے ٹکرا گیا اور گلدان نیچے گر پڑا۔ اگر بات یہاں تک ہی رہتی تو فکر کی کوئی بات نہیں تھی، لیکن بات اس سے آگے بڑھ گئی۔ ہوا یہ کہ جو ہی گلدان تپائی پر سے نیچے گرا، ماریا نے انسانی عادت کے مطابق جلدی سے اسے فرش پر سے اٹھا کر تپائی پر رکھا اور اس میں گلدستہ پھر سے سجا دیا۔ فلپ نے جب یہ دیکھا کہ گلدان جو تپائی پر سے گرا تھا اپنے آپ فرش سے اٹھ کر تپائی پر آ کر جم گیا اور پھر فرش پر سے گلدستہ بھی اپنے آپ اٹھ کر گلدان میں چلا گیا، تو اس کی آنکھیں پتھرا سی گئیں۔ ٹھٹک کر پیچھے ہٹا، کچھ گھبرا سا گیا۔ ماریا کو بھی اپنی حماقت کا احساس ہو چکا تھا، مگر جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ اب وہ بھی دلچسپی کے ساتھ فلپ کو تک رہی تھی کہ اب کیا کرتا ہے۔ فلپ تیزی سے مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ نیچے جاتے ہی اس نے شور مچا دیا کہ اوپر والے کمرے میں بھوت کا بسیرا ہے۔ پھر اس نے گلدان کے گرنے اور پھر خود بخود تپائی پر چلے آنے کا سارا قصہ نمک مرچ لگا کر سنایا۔ سوزی سمجھ گئی کہ ماریا سے ضرور کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ سوزی کے خاوند نے کہا، مگر پہلے تو اوپر کبھی ایسی بات نہیں ہوئی، اول تو اوپر کوئی جاتا ہی نہیں، ہمیشہ تالا لگا رہتا ہے۔
ताला किसने खोल दिया? ऊपर वाले कमरे ने कहा। सूजी ने कहा, वो दरअसल सुबह मैंने ही सफाई की थी, ताला लगाना भूल गई। फिलिप ने कहा, अजी ऊपर जरा कमरे को जाकर देखे, वो स्टोर एक पूरा बेडरूम बना हुआ है, पलंग लगा है, तपाई फूल सजे है, खिड़की खुली है, ये सारी कारस्तानी भूत की है। फिलिप की बीवी डर गई। अरे भूत, खुदा का शुक्र है तुम बच कर आ गए। फिलिप ने कंधे उचकाए। अरे बेगम, भूत भला मेरा क्या बिगाड़ सकता है? मैंने उसका लिहाज किया है, नहीं तो उसी वक्त ऐसी कलाबाजी मारता कि भूत को नानी याद आ जाती। सूजी ने कहा, ये तुम लोगों का ख्याल है फिलिप, भूत कोई नहीं है वहाँ, चलो चाय पी लो। फिलिप बोला, आंटी मैंने अपनी आंखों से गुलदान को फर्श पर से उठकर तपाई पर जाते देखा है। मैंने आपके घर भूत का बड़ा लिहाज किया है, वैसे नहीं, मैंने इस किस्म के बहुत से भूत देखे हैं। 2 मिनट में मेरे आगे घुटने टेक दे वो, इन भूतों की क्या मजाल। फिलिप की बीवी ने बड़ी शान से फिलिप की तरफ निगाह उठाई। सूजी का खामद बोला, अरे भाई सवाल ये है कि ये भूत हमारे घर में कहाँ से आ गया? अब अगर आ गया है तो ये हमें बड़ा तंग करेगा, परेशान करेगा। मैं तो कहता हूँ अगर तुमने इससे पहले भूतों को भगाया है तो जरा हमारे भूत को भगा दो। सूजी ने झट कहा, भाई आप भी बच्चों जैसी बातें करने लगे, कहाँ का भूत, कहाँ का जादू टोना, छोड़े इन बातों को। फिलिप ने सीने पर हाथ मारकर कहा, आंटी ये ना कहें, खुदा की कसम ऊपर वाले कमरे में भूत है, ये भूत आपको बहुत तंग करेगा, उसको मैं ही भगा सकता हूँ। सूजी के खामद ने कहा, तो भाई ऊपर चलो और भूत को निकाल बाहर करो, नहीं तो मैं यही समझूंगा कि तुम महज बातें करते रहते हो और डींगे मारते रहते हो। फिलिप सर उठाकर बोला, चलिए मेरे साथ ऊपर, अगर भूत वहाँ मौजूद हुआ तो मैं अभी से कमरे से निकालकर बाग में फेंक दूंगा। लेकिन कमरे में जाने की जरूरत नहीं थी, भूत उस वक्त उसके बिल्कुल करीब खड़ा था। मारिया कमरे से नीचे उतर आई थी, उसे मालूम था कि ये आदमी नीचे जाकर बड़ा शोर मचाएगा। वो सारी बातें चुपचाप एक तरफ हटकर खड़ी सुन रही थी। उसने फिलिप को मज़ा चखाने का फैसला कर लिया। जो ही फिलिप ने घर के लोगों को ऊपर आने की दावत दी, मारिया ने मेज़ पर से एक चीनी की रकाबी उठाकर उसके सर पर दे मारी। छन से रकाबी फिलिप के सर से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गई। फिलिप घबराकर एक तरफ गिर पड़ा। उसकी बीवी और सूजी का खामद परेशानी की हालत में उसे तकने लगा। सूजी ने सर पकड़ लिया, समझ गई कि मारिया नीचे आ गई है। फिलिप ने ज़मीन पर से उठते हुए कहा, ये भूत आ गया है। हैरी ने कहा, इसे पकड़ लो इसे। फिलिप बीवी बोली, खुदा के लिए यहाँ से भाग चलो फिलिप। फिलिप ने सीने पर हाथ मारकर कहा, अरे मैं भाग क्यों जाऊं? क्यों, क्या मैं इस भूत से डर जाऊं? मैं तो इस भूत को ऐसी मार मारूंगा फिर कभी इधर आने का नाम नहीं लेगा। मारिया को गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी आ रही थी। फिर हैरी ने सूजी से कहा, सूजी तुम बड़े आराम से खड़ी हो, क्या तुमने पहले कभी इस भूत को घर में देखा था? नहीं तो हरगिज नहीं, पहले मैंने कभी नहीं देखा, मगर ये भूत कहाँ से आ गया? ये तो इस भूत से पूछेंगे। सूजी का खामद बोला, हाँ भाई फिलिप, खुदा के वास्ते इस भूत को हमारे घर से निकाले बगैर न जाना, पीछे ये भूत हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिलिप अंदर से डर गया था, मगर ऊपर से बहादुरी की बातें कर रहा था। वो इतनी डींगे मार चुका था कि अब शर्मिंदा होने से घबरा रहा था। बोला, चाचा आप फिक्र न करें, मैं इस भूत की दुम काट कर इसे लंडोरा करके यहाँ से निकालूंगा। सारी उम्र याद रखेगा ये भूत के किस बहादुर नौजवान से पाला पड़ा था। वो उठकर टाई ठीक करने लगा। मारिया को बड़ा गुस्सा आ गया, कमीना उसकी दुम काटने की फिक्र में था। वो खिसकती फिलिप के पीछे आकर खड़ी हो गई। फिर उसने मेज़ पर रखा हुआ पानी का गिलास उठाया, फिलिप के कोट का कॉलर पिछले उंगली डालकर अपनी तरफ खींचा और अंदर ठंडा पानी डालना शुरू कर दिया। फिलिप ने जो अपने कॉलर गर्दन के पीछे से खींचे और फिर कमर के साथ साथ ठंडे पानी के आबशार नीचे पतलून तक जाते और फिर पतलून के नीचे से बाहर निकलते देखी तो पहले वो जहाँ खड़ा था वहीं खौफ के मारे खड़ा रह गया। उसके बाद उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली और गश खाकर गिर पड़ा। हैरी, सूजी, फिलिप की बीवी और नौकरों ने भी अपनी आंखों से देखा कि फिलिप के कोट के अंदर पानी जा रहा है और पतलून के पांचों से बाहर निकलकर फर्श के कालीन पर गिर रहा है। सभी खौफजदा हो गए। फिलिप की बीवी चीख मारकर फिलिप पर गिरी। फिलिप को उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया गया। बड़ी मुश्किल से उसे होश आया। होश आते ही उसने कहा, बेगम भागो यहाँ से, और बीवी को लेकर फौरन 9-2-11 हो गया। अब सूजी के खामन को फिक्र पड़ गई। बोला, बेगम ये भूत कहाँ से आ गया इस घर में? यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं आज ही इस शहर से किसी काले इल्म वाले जोगी को बुलाता हूँ, वो भूत को काबू कर लेगा। सूजी अब उसे क्या कहती कि ना बुलाओ किसी को। मारिया से गलती जो हो गई थी वो क्या कर सकती थी। फिर भी कहने लगी, अरे आप तो ख्वामख्वाह घबरा रहे हैं, भूत अगर है भी तो हमें कुछ नहीं कहेगा, आखिर हमारे घर का भूत है। हैरी बोला, कमाल है, घर का भूत ना हुआ घर की भैंस हो गई। नहीं, ये हमें नहीं तो हमारे मेहमानों को परेशान करेगा, इसे यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। मैं अभी किसी जोगी के पास जाता हूँ, काली घाट के मंदिरों में ऐसे कई हिंदू जोगी रहते हैं। मारिया हंस रही थी। सोचा जरा जोगी को भी आ लेने दो। हैरी कोट पहनकर निकल गया तो सूजी ने नौकरों को वहाँ से फारिग किया। जब वो अकेली रह गई तो इधर उधर देखकर बोली, मारिया तुम हो यहाँ क्या? हाँ सूजी, मैं उस कमरे में कुर्सी पर बैठी हूँ। सूजी सर पर हाथ रख कर बैठ गई। ये तुमने क्या कर दिया मारिया? मेरे लिए और अपने लिए मुसीबत खड़ी कर दी है तुमने। मारिया ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं सूजी बहन, ज़रा खेल तमाशा ही सही। मैं किसी ने से कुछ नहीं कहूँगी और फिर फिलिप को मैं सज़ा देना चाहती थी। इतने में नौकर अंदर आ गया। सूजी कह रही थी, लेकिन मारिया कहीं बात का बतंगड़ न बन जाए। नौकर ने हैरान होकर सूजी को देखा। मेम साहब आप किससे बातें कर रही हैं? सूजी ने सर झटक कर कहा, किसी से नहीं, उस भूत ने हम सब का दिमाग ख़राब कर दिया है। तुम जल्दी से बर्तन उठाकर भागो यहाँ से, नहीं तो भूत तुम्हें भी पकड़ लेगा। नौकर हंसकर बोला, मेम साहब हम लोग इंडियन हैं, हम खुद एक भूत हैं। और वो बर्तन उठाकर दूसरे कमरे में से होता हुआ बावर्ची खाने में आ गया।
اتنے میں سوزی کا خاوند ہیری ایک لمبے لمبے بالوں والے جوگی کو لے کر آ گیا۔ جوگی نے اندر آتا ہی نعرہ لگایا، اچھل اچھل کر کمرے میں ایک چکر لگایا اور چھت کی طرف منہ کر کے بولا، ارے بھوت، تو جہاں کہیں بھی ہے فوراً میرے سامنے آ جا، نہیں تو میں تمہیں چبا کر کھا جاؤں گا، جلا کر راکھ کر دوں گا، بھسم کر دوں گا۔ سوزی ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی اور عجیب سی ڈراؤنی شکل والے جوگی کو چلتے کودتے دیکھنے لگی۔ سمجھ گئی کہ اب یہاں جنگ شروع ہو جائے گی۔ اس کا خاوند بڑا خوش تھا کہ وہ ایک ایسے جوگی کو لے کر آیا ہے جو ابھی بھوت کو کان سے پکڑ کر باہر نکال دے گا۔ ماریا صوفے پر بڑے آرام سے بیٹھی ہوئی جوگی کو مسخروں جیسی حرکتیں کرتے دیکھ رہی تھی۔ جوگی کمرے کے بیچ میں قالین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور اونچی آواز میں منتر پڑھنے لگا۔ ماریا نے اسے غور سے دیکھا۔ جوگی کی آنکھیں بند تھی اور وہ بڑی عجیب قسم کی حرکتیں کر رہا تھا۔ کبھی ہاتھ سر کے اوپر لے جا کر زور سے جھٹکتا، کبھی منہ میں انگلی ڈال کر غوں غوں کی آواز نکالتا، کبھی سر کو دائیں بائیں گھمانے لگتا۔ اس کے لمبے لمبے گندے بال ہوا میں کھل جاتے۔ ہیری اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ سوزی اس وقت کا انتظار کر رہی تھی کہ ماریا کب حملہ کرے گی۔ ماریا صوفے پر سے اٹھی، کونے میں موم بتی اور ماچس رکھی تھی۔ ماریا نے چپکے سے ماچس اٹھا لی، جوگی کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی، پھر اس نے ماچس جلائی اور جوگی کے بالوں کو سلگا دیا۔ جوگی کے ایک طرف کے بالوں کی لٹ کو آگ لگ گئی۔ وہ تڑپ کر اٹھا اور سر پر ہاتھ مار مار کر آگ بجھانے اور پانی پانی کا شور مچانے لگا۔ ماریا کی بے اختیار ہنسی نکل گئی۔ ہیری چونکا، یہ تو عورت کی آواز ہے۔ جوگی نے کہا، یہ بھوت نہیں بھوتنی ہے، ابھی میں اس کی خبر لیتا ہوں۔ اور وہ زیادہ زور زور سے منتر پڑھنے لگا۔ سوزی خاموش تھی، کیا کہتی کیا کرتی، سب کچھ جانتی تھی مگر کسی سے کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ ماریا نے ایسا کیا کہ باورچی خانے میں گئی، وہاں چولہے کے پاس توا رکھا تھا، اس کی سیاہی اپنے ہاتھ پر ملی اور پھر چپکے سے جوگی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ منتر پڑھ رہا تھا بڑے زور شور سے، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ بڑا اچھا موقع تھا۔ ماریا نے ہاتھ بڑھا کر جلدی سے توے کی ساری کالک اس کے منہ پر مل دی۔ شو شنکر، جوگی ہڑبڑا کر پیچھے ہٹ گیا۔ ہیری اور سوزی کو بے اختیار ہنسی آ گئی کیونکہ جوگی کا سارا منہ کالا ہو گیا تھا۔ وہ بار بار پکار رہا تھا، ابھی بھوتنی کو جلا کر بھسم کرتا ہوں، ابھی اس کی خبر لیتا ہوں، شو شنکر۔ ماریا نے اب کے پانی سے بھرا ہوا جگ اٹھا کر جوگی کے سر پر ڈول دیا۔ وہ پانی میں شرابور ہو گیا۔ بھوتنی میرے قابو میں آ جا، نہیں تو میں جادو کر کے تمہیں ابھی جلا کر راکھ کر ڈالوں گا۔ ماریا نے آپ کے خالی شیشے کا جگ جوگی کے سر پر دھائیں سے مار کر توڑ دیا۔ بس اب جوگی کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس نے اپنی پٹاری اٹھائی اور وہاں سے ایسا بھاگا کہ پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ دوسرے روز سوزی کے خاوند نے بیوی سے کہا، بیگم، اس مکان میں بھوت کا بسیرا ہو گیا ہے، بہتر ہوگا کہ ہم یہ بنگلہ چھوڑ دیں اور کسی دوسرے بنگلے میں چلے جائیں۔ سوزی نے کہا، مگر یہ بھوت ہمیں تو کچھ نہیں کہتا، پھر ہمیں مکان بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہیری بولا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کل کو یہ ہمارے بھی خلاف ہو جائے اور ہمیں تنگ کرنے لگے۔ سوزی بولی، فکر نہ کرے، میں اس کا ذمہ لیتی ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہیری نے پوچھا، کیا یہ بھوت تمہارا دوست ہے جو تم اس کا ذمہ لے رہی ہو؟ سوزی بولی، آپ ایسا ہی سمجھ لیں۔ سوزی نے ساری باتیں ماریا کو بتائیں تو وہ بہت ہنسی، کہنے لگی، سوزی بہن، میں تمہاری بہن ہوں، ہو سکا تو کبھی نہ کبھی تمہارے ضرور کام آؤں گی۔ ویسے اب میں چاہتی ہوں کہ یہاں سے کسی دوسرے شہر جا کر اپنے بھائیوں کو تلاش کروں۔ سوزی نے کہا، میرا خیال ہے ابھی تم کچھ روز یہیں ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے تمہیں تمہارے بھائی تلاش کرتے کرتے کسی روز اسی شہر میں آ نکلیں۔ ماریا نے کہا، اچھا تم کہتی ہو تو کچھ روز اور ٹھہر جاتی ہوں۔ دونوں اوپر والے کمرے میں باتیں کر رہی تھی، دروازہ بند تھا۔ اتفاق سے سوزی کے خاوند کا ادھر سے گزر ہوا تو اس نے اپنی بیوی کی آواز سنی۔ حیران ہوا کہ وہ اندر کس سے باتیں کر رہی ہے۔ دروازہ کھول کر اندر آیا تو وہاں سوائے اس کی بیوی کو کوئی دوسرا نہ تھا۔ ارے بیگم، تم ابھی کس سے باتیں کر رہی تھی؟ سوزی نے کہا، کسی سے بھی نہیں، مگر میں نے تو تمہاری آواز اپنے کانوں سے سنی ہے۔ ارے آپ کو وہم ہو گیا، میں تو یوں ہی کمرہ صاف کرتے اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی، بھائی کمال ہے۔ جب وہ چلا گیا تو ماریا اور سوزی ہنسنے لگیں۔ 2 روز بعد کا ذکر ہے۔ ماریا بنگلے سے نکل کر امبر اور ناگ کی تلاش میں باہر جانے لگی تو اس نے سوزی کو ڈرائنگ روم میں ایک صوفے پر کچھ اداس بیٹھے دیکھا۔ وہ اس کے پاس آ گئی۔ سوزی اسے نہ دیکھ سکی۔ ماریا نے کہا، سوزی کیا بات ہے، تم اداس کیوں بیٹھی ہو؟ سوزی نے چونک کر اوپر دیکھا، اسے نظر تو کچھ نہ آیا مگر سمجھ گئی کہ ماریا اس کے قریب ہی کھڑی ہے۔ گھر میں وہ اکیلی تھی۔ بولی، ماریا، رات میرے خاوند ہیری نے مجھے بتایا ہے کہ اس کا ایک افسر اس کے خلاف ہو گیا ہے اور اس سے 1 لاکھ روپے رشوت طلب کر رہا ہے۔ کہتا ہے اگر تم نے مجھے 1 لاکھ روپے رشوت نہ دی تو میں تمہارے خلاف غبن کا جھوٹا مقدمہ بنا کر قید کرا دوں گا۔ ماریا نے کہا، وہ افسر کہاں رہتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ سوزی بولی، اس کا نام ہنٹر صاحب ہے اور وہ خضر پور کی کوٹھی نمبر 12 میں رہتا ہے۔ بڑا بدماش انگریز افسر ہے، اس نے بہت سے غنڈے پال رکھے ہیں، جس کسی کے خلاف چاہتا ہے جھوٹا مقدمہ کھڑا کرنے کی دھمکی دے کر اس سے روپے بٹور لیتا ہے۔ رات میرا خاوند بھی بہت پریشان رہا، اسے نیند بھی نہیں آئی، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ ماریا نے مسکرا کر کہا، سوزی بہن، تم پریشان کی ہوتی ہو، آخر میں تمہارے کام نہیں آؤں گی تو پھر اور کون آئے گا؟ تم کیا کر لو گی بہن؟ ماریا، وہ بڑا بدماش انگریز ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ ماریا نے کہا، اگر وہ تمہارے خاوند کے گھر آ کر اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگے تو پھر ٹھیک رہے گا نا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوزی نے حیران ہو کر پوچھا۔ ماریا بولی، ایسا ہی ہوگا، میں جا رہی ہوں۔ کہاں؟ ماریا نے کہا، خضر پور کی کوٹھی نمبر 12 ہنٹر بدماش کے پاس۔ سوزی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی اور ماریا بنگلے سے نکل گئی۔ باہر آ کر اس نے خضر پور کے علاقے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ اس نے علاقے کا سارا نقشہ ذہن میں رکھ لیا تھا۔ چوک میں ایک بس کھڑی ہو گئی جس کے ماتھے پر خضر پور لکھا تھا۔ ماریا اس بس میں سوار ہو گئی۔
बस में रश ज़्यादा नहीं था वरना बड़ी मुश्किल हो जाती। बस ने मारिया को खिजरपुर उतार दिया। यहाँ दाएं जानिब दरिया के किनारे दूर तक खूबसूरत बंगलों की कतार चली गई थी। मारिया ने उन बंगलों के साथ साथ चलना शुरू कर दिया। 8, 9, 10, 11 और फिर 12 नंबर कोठी आ गई। बाहर लिखा था मिस्टर हंटर बहादुर। मारिया ने सारी लाया और दिल में कहा, इस बदमाश हंटर साहब को तो ऐसे हंटर लगाऊंगी कि फिर किसी शरीफ आदमी को तंग न कर सकेगा। कोठी का लान बड़ा खुला था, फूल खिल रहे थे। एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। एक बंगाली मुलाजिम बाहर को भागा, इस ख्याल से कि कुत्ता भौंका है तो जरूर कोई आया होगा। वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन कुत्ता बराबर भौंके जा रहा था। जानवर ने मारिया की मौजूदगी को महसूस कर लिया था। अंदर से एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला लंबा तड़ंगा अंग्रेज हाथ में हंटर पकड़े बाहर निकल आया। ये क्यों भौंकता है, कौन आया है? बंगाली नौकर ने सलाम करके कहा, कोई नहीं आया हंटर साहब, वैसे ही भौंक रहा है। यही हंटर साहब था। हंटर ने जोर से घुमाकर एक हंटर बंगाली नौकर को मारा। नौकर बेचारा तड़प कर रह गया। हरामी, इस बाप को चुप करवाओ। हंटर अंदर चला गया। बंगाली ने बेचारा बदन सहलाता कुत्ते की संगली घसीटता दूसरी तरफ निकल गया। मारिया को बड़ा गुस्सा आया। समझ गई कि हंटर बदमाश के बारे में जो सुना है वो ठीक ही सुना था। इस जालिम बदमाश को जरूर सजा मिलनी चाहिए। मारिया बरामदे में से होकर उस कमरे में आ गई जिसमें हंटर साहब अभी अभी दाखिल हुआ था। अंदर क्या देखती है कि वही मूंछों वाला बदमाश हंटर एक आराम कुर्सी पर बैठा है। सामने 2 बदमाश बैठे हैं और वो उन्हें कह रहा है, उस बदबख्त हैरी को जाकर कह दो कि अगर कल तक उसने 1 लाख रुपए अदा ना किए तो ना सिर्फ उस पर गबन का मुकदमा बना दिया जाएगा बल्कि उसकी बीवी सूजी को भी अगवा कर लिया जाएगा। बदमाशों ने सारी लाकर कहा, अभी जाकर उससे कह देते हैं सर। हंटर ने कहा, और उस लखपति बेवा औरत दुर्गावती के घर जाकर उसे भी कह दो, परसों अगर उसने 50,000 रुपए की रकम ना अदा की तो उसके इकलौते बेटे को कत्ल कर दिया जाएगा। जो हुक्म साहब। दोनों बदमाश सर झुकाकर बाहर निकल गए। मारिया नहीं चाहती थी कि अभी वो जाएं, चुनाचे वो दरवाजे में ही खड़ी होगी। जब दोनों बदमाश वहां से गुजरने लगे तो मारिया ने करीबी मेज पर रखा हुआ गुलदान उठाकर जोर से एक बदमाश के सर पर मारा। वो चकरा कर गिरा। दूसरा उसकी तरफ लपका तो मारिया ने उसकी गर्दन पर ऐसा हाथ मारा कि वो भी बेहोश होकर गिर पड़ा। हंटर ने यह वारदात देखी तो उनकी तरफ भागा। वो ये समझा कि उन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई है। करीब आकर हंटर लहराकर धाड़ा, हरामजादो, हर वक्त आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हो। एक बदमाश तो बिल्कुल बेहोश था, दूसरे के सर से खून बह रहा था। हाथ जोड़कर बोला, सरकार मैंने इसको कुछ नहीं कहा था, इसने मेरे सर पर गुलदान दे मारा, मगर समझ में नहीं आता कि ये कैसे बेहोश हो गया। मैंने तो इसे हाथ तक नहीं लगाया साहब। हंटर ने कुछ परेशान होकर इर्द गिर्द देखा, फिर उसे गाली देकर बोला, हरामजादे, बकवास करता है, तूने इसे मारा है। इतने में दूसरा बदमाश भी होश में आ गया। उसने बड़ी मुश्किल से बताया कि किसी ने उसकी गर्दन पर बड़े जोर का हाथ मारा था। हंटर साहब ने कहा, जरूर उसी ने काम किया है, अब मुकर रहा है। उसके साथ ही हंटर ने दूसरे बदमाश को हंटर मारने शुरू कर दिए। जलील कमीने, मैं आज ही तेरी गर्दन उतार कर दरिया में फेंक देता हूँ। मेरा काम करने के बजाय तुम एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हो। दूसरा बदमाश चीख चीख कर कह रहा था, भगवान की कसम मैंने इसे हाथ तक नहीं लगाया, मैं बेगुनाह हूँ। तो फिर इसकी गर्दन पर तेरे बाप ने मुक्का मारा था। अब मारिया ने दूसरी मेज पर रखा हुआ शीशे का एक जग उठा लिया। जग उसके हाथ में आते ही गायब हो गया। हंटर दोनों बदमाशों को बुरा भला कह रहा था। मारिया उसके पीछे आ गई। उसने बड़े आराम से जग हंटर के सर पर दे मारा। एक छनाका हुआ जग टूट गया और हंटर बौखलाकर पीछे को मुड़ा। कौन है ये? उसने धारते हुए पूछा, मगर वहां तो कोई भी नहीं था। अगरचे मारिया उसके करीब ही खड़ी थी, मगर हंटर तो उसे कभी भी नहीं देख सकता था। अब दूसरे बदमाश भी उठकर खड़े हो गए। जग को हंटर के सर पर लगकर चकनाचूर होते उन्होंने भी देखा था। हंटर के सर पर गोमड़ सा बन गया था। वो जख्मी सांप की तरह गुस्से से फुनकारता हुआ बोला, ये किस हरामजादे की शरारत है? ये किसने मेरे सर पर जग मारा है? यहाँ कौन है जो ऐसी जुर्रत कर सकता है? हंटर की पिस्तौल में पिस्तौल लगा हुआ था। मारिया ने हाथ बढ़ाकर पिस्तौल निकाल लिया। हंटर ने पिस्तौल से पिस्तौल अपने आप निकलकर गायब होते देखा तो चौंक कर पीछे हट गया। हैं, ये मेरा पिस्तौल कौन ले गया? मारिया ने हंसकर कहा, मैं ले गई हूँ तुम्हारा पिस्तौल। कमरे में एक गैबी औरत की आवाज़ सुनकर दोनों बदमाश और हंटर चौंक पड़े। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। मारिया ने कहा, मैं तुम्हारी मौत हूँ। तुम लोगों के दिन पूरे हो गए हैं। मुझे हुक्म दिया गया है कि तुम तीनों की जान निकाल के ले आओ, बस तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं मेम देवी हूँ, तुम्हारी मौत। ये सुनना था कि दोनों बदमाश रोते हुए फर्श पर गिर पड़े और गिड़गिड़ाने लगे। मेम देवी, हमें माफ़ कर दो, हमें ना मारो। हम तौबा करते हैं, आइंदा किसी बुरे काम में नहीं पड़ेंगे, किसी को कत्ल नहीं करेंगे, बुरे काम नहीं करेंगे। मारिया ने कहा, मगर तुम अब तक जिन लोगों को कत्ल कर चुके हो उनका हिसाब कौन देगा? हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो। मारिया ने कहा, तुमने छोटे छोटे बच्चों को कत्ल करके उनकी लाशें दरिया में फेंकी हैं। बदमाश बोले, मेम देवी, हमें इस हंटर साहब ने कहा था कि जाकर बच्चों को कत्ल कराओ। मारिया ने कहा, इस हंटर की मैं अभी खबर लेती हूँ, पहले तुम्हें तुम्हारे जुल्म की सजा दे लूँ। उसके साथ ही मारिया ने 2 फायर किए और दोनों बदमाश फर्श पर गिरकर तड़पने लगे। हंटर ने जो ये खूनी खेल देखा तो घबरा गया। एकदम से जो भागा तो दरवाजे से बाहर निकलकर दूसरे कमरे की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाली मंजिल में जाकर एक अलमारी के पीछे बने हुए खुफिया तहखाने में छुप गया। मारिया भला उसे कहाँ छोड़ने वाली थी। फौरन उसके पीछे कमरे में आई। दूसरे कमरे में आई तो देखा एक सीढ़ी गोल चक्कर खाती ऊपर चली गई है।
वो भी उसके पीछे ऊपर की तरफ भाग गई। यहाँ एक कमरा था जिसमें दीवार के साथ एक अलमारी लगी थी। कमरा बिल्कुल खाली था। बदमाश हंटर वहाँ कहीं भी नहीं था। सोचने लगी कि ज़रूर वो बदमाश किसी जगह छुप गया है, लेकिन कहाँ छुपा होगा। मारिया ने छठी हिस्से काम लेकर कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। बहुत जल्द उसे महसूस हुआ कि अलमारी के पीछे से किसी इंसान की बू आ रही है। उसने अलमारी खोली, अंदर कपड़े लटके हुए थे। अलमारी बंद करने ही लगी थी कि उसकी निगाह कपड़ों के पीछे से नजर आती एक हुक पर पड़ी। मारिया ने उसे अपनी तरफ खींचा तो एक खुफिया दरवाज़ा खुल गया। मारिया ने दरवाजे में से झांक कर अंदर देखा। ये दरवाज़ा छोटा सा था। अंदर एक तंग कमरा था जिसकी छत बहुत नीची थी। वहाँ एक कुर्सी रखी थी जिस पर हंटर बैठा अपने दूसरे पिस्तौल में गोलियां भर रहा था। मारिया ने अंदर जाना मुनासिब न ख्याल किया, क्योंकि इस तरह वो गोली लगने से जख्मी हो सकती थी। उसने आवाज़ देकर कहा, बदमाश हंटर, अपने आप इस तहखाने से बाहर निकल आओ, नहीं तो मैं गोली चलाकर तुम्हारा सर उड़ा दूंगी। तुम मेरे निशाने की जद में हो। हंटर घबरा कर कुर्सी के पीछे हो गया। तुम कौन हो? क्या तुम कोई बदरू हो? हाँ, तुम यही समझ लो कि मैं एक बदरू हूँ और तुम्हारी जान कब्ज़ करने आया हूँ। लेकिन मैंने किया क्या है? तुमने बहुत कुछ किया है। अपने गिरबान में मुंह डालकर देखो कि तुमने क्या क्या जुल्म नहीं किए। तुम्हारे मजालिम की आखिर हो गई है। अब तुम्हारी लाश इस तहखाने में गलती सड़ती रहेगी, क्योंकि मैं तुम्हें हलाक करने के बाद अलमारी का दरवाज़ा बंद कर दूंगी और कोई तुम्हारी लाश उठाने भी नहीं आएगा। बोलो क्या चाहते हो? हंटर अब परेशान हो गया, कहने लगा, तुम क्या चाहती हो मैं वही करूँगा। मारिया ने कहा, तुमने सूजी के खाविंद हैरी को धमकी दी थी कि मुझे 1 लाख रुपया दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा खड़ा कर दूंगा और तुम्हारी बीवी को अगवा कर लूँगा। हंटर ने कहा, हाँ मैंने ऐसा किया था। मारिया ने कहा, तो पहली बात तो यह कि इसी वक्त 1 लाख रुपया बाहर निकाल कर मेरे हवाले करो ताकि मैं वो सूजी को जाकर दूं, फिर मैं सोचूंगी तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं। हंटर ने परेशानी से कहा, लेकिन मेरे पास इतने रुपए कहाँ से आ गए? क्या तुम कभी ये सोचते हो कि जिससे तुम रुपए तलब कर रहे हो उनके पास रुपए कहाँ से आ गए? अगर तुम दूसरों का ख्याल नहीं करते तो तुम्हारा ख्याल क्यों कर किया जाएगा? मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट की मोहलत देती हूँ। बाहर निकल कर मुझे 1 लाख रुपया दे दो ताकि मैं उसे सूजी को जाकर दे दूँ। हंटर ने सर मारकर कहा, मेरे पास इतनी रकम नहीं है, मैं इतने रुपए कहाँ से दूँ? बकवास बंद करो और जलील कुत्ते, तूने क्या समझ रखा है मैं कौन हूँ? क्या तुम समझते हो कि मुझसे बचकर चले जाओगे? तुम इस शहर की ज़मीन के नीचे भी चले जाओगे तो मैं तुम्हें ना छोड़ूंगी। मैं जानती हूँ तुमने ड्राइंग रूम में कीमती हीरे छुपा कर रखे हुए हैं। चलो चलकर अपनी सारी दौलत मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं अभी तुम्हें इस तहखाने में बंद करके सारी कोठी को आग लगा दूंगी और तुम इसके अंदर भस्म होकर रह जाओगे। हंटर घबरा गया, जल्दी से बोला, देवी मैं अभी तुम्हें हीरे और रुपए हवाले करता हूँ, खुदा के लिए मुझे जान से ना मारो, मेरी कोठी को आग मत लगाना। अब आए हो सीधी राह पर, चलो बाहर निकलो। हंटर तहखाने से निकलकर नीचे ड्राइंग रूम में आ गया। यहाँ उसने एक खुफिया जगह से एक बक्स निकाला जिसमें हीरे जवाहरात रखे थे। उस बक्स के दूसरे खाने में कोई 6-7 लाख रुपए के करेंसी नोट पड़े थे। उसने कांपते हाथों से ये बक्स मेज पर रखते हुए कहा, ए देवी मेरी सारी दौलत हाजिर है। मारिया ने कड़क कर कहा, बकवास बंद करो, ये तुम्हारी दौलत नहीं बल्कि दूसरे लोगों की लूटी हुई दौलत है। ड्राइंग रूम में दोनों बदमाशों की लाश के पास कोठी के नौकर खड़े आपस में चहमगोइयां कर रहे थे कि इनको किसने कत्ल कर दिया। जब हंटर खामोशी से डरा डरा सहमा सहमा ऊपर से उतर कर कमरे में आया तो उसे देखकर दोनों नौकर वहां से रफू चक्कर हो गए। मारिया ने कहा, अब फर्श पर दोजानू होकर बैठ जाओ। हंटर बदमाश समझ गया कि देवी उसे भी हलाक करने वाली है। रोते हुए बोला, खुदा के लिए मुझे ना मारो देवी। मारिया ने कहा, तुमने जब दूसरों के बच्चों को कत्ल करवाया था, क्या उस वक्त तुम्हारे दिल में भी रहम आया था? तुम अभी अभी उन बदमाशों को कह रहे थे कि फलां बेवा से जाकर कहो कि अगर उसने रकम ना दी तो तुम उसके बच्चे को हलाक करके दरिया बुर्द कर दिया जाएगा। क्या उस वक्त तुम्हारे दिल में ज़रा भी रहम आया था? फिर तुम पर रहम किस तरह किया जाए? अगर तुम्हें जिंदा छोड़ दिया गया तो तुम फिर अपना घिनौना कारोबार शुरू कर दोगे, बल्कि अब तुम दूसरों से इंतकाम लोगे और अपनी सारी लुटी हुई दौलत दोबारा पैदा करने की कोशिश करोगे, ख्वाह उसके लिए तुम्हें दूसरों के बच्चों को कत्ल ही क्यों ना करना पड़े। तुम एक खूनी बेरहम संगदिल कातिल हो। तुम पर रहम करना गरीब लोगों पर जुल्म करना है, इसलिए फौरन दोजानू होकर बैठ जाओ, नहीं तो मैं इसी जगह खड़े खड़े तुम्हें गोली मारकर हलाक कर दूंगी। हंटर के पसीने छूट गए, लेकिन मकार भी बहुत था। सोचा कि मरने वाला तो हूँ, क्यों ना बदरू पर भी गोलियां चला दूं। उसने झट पलटकर पिस्तौल से फायरिंग शुरू कर दी। ये मारिया की खुशकिस्मती थी कि गोलियां उसके करीब से होकर निकल गईं और उसे कोई गोली न लगी, वरना ये देवी जी तो सीधी अगले जहान को गई थी। अब इसलिए देर ना की, पिस्तौल पहली मारिया के हाथ में थी। उसने पे दर पे 6-7 फायर कर दिए। हंटर गोलियां खाकर रक्स करने लगा, कभी उछलता, कभी झुकता और कभी फिर उछल पड़ता। आखिरी गोली के साथ ही वो गेंडे की तरह धम से फर्श पर गिरे पड़ा। उसके ऊपर जाकर मारिया ने कहा, जालिम को उसके जुल्म की सजा मिल गई। और पिस्तौल में जो बाकी 2-3 गोलियां रह गई थी, मारिया ने वो भी बदमाश हंटर के ऊपर चला दी। जालिम और कातिल को उसकी सजा देने के बाद मारिया ने हीरे जवाहरात और नोटों से भरा हुआ बक्स उठाया और बंगले में आ गई। यहाँ हंटर के नौकर परेशान हैरान खड़े थे कि अंदर से फायरिंग की आवाज़ कैसी आई थी। एक तरफ हंटर की मोटर खड़ी थी। मारिया मोटर का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। नौकरों ने देखा कि मोटर का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और फिर बंद हो गया। वो तो खौफजदा से हो गए थे। अब मोटर उनके करीब से होकर बंगले से बाहर निकल गई। उन्होंने क्या देखा कि ड्राइवर कोई नहीं और गाड़ी भी चल रही है। एक नौकर तो वहीं खौफ से बेहोश हो गया।
मारिया मोटर को लेकर दरिया किनारे जंगलों से निकलकर खिजरपुर सड़क पर आ गई। यहाँ ट्रैफिक आ जा रही थी। चौक में से गुजरने लगी तो एक सिपाही की उसकी गाड़ी पर नजर पड़ गई। देखकर आंखें मलने लगा। दूसरे से कहा, यार इस गाड़ी में ड्राइवर कोई नहीं और गाड़ी चली जा रही है। दूसरे सिपाही ने कहा, क्या आप पागलों जैसी बातें कर रहे हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मेरे साथ। और दोनों सिपाही मोटरसाइकिल पर बैठकर मारिया की गाड़ी के पीछे लग गए। अगले चौक में जाकर वो अपना मोटरसाइकिल मारिया की गाड़ी के बराबर ले आए। दूसरे सिपाही ने देखा कि सचमुच मोटर में ड्राइवर कोई नजर नहीं आ रहा था, मगर गाड़ी सड़क पर भागी चली जा रही थी। उसका सर चकराने लगा। बोला, ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? यही तो मैं तुम्हें कह रहा था, मगर ये चक्कर क्या है? मेरा ख्याल है कि कोई शख्स इसे रेडियो के जरिए कंट्रोल कर रहा है। अगर रेडियो के जरिए कंट्रोल कर रहा है तो फिर इसके हारन का गेंद क्यों बार बार पिचक रहा है? इससे तो साफ जाहिर होता है कि कोई इसे इंसानी हाथों से दबा रहा है। इतने में चौक में सुर्ख बत्ती का निशान उभर आया और मारिया ने कार रोक ली। दोनों सिपाही मोटरसाइकिल लेकर मारिया की कार के बिल्कुल साथ आकर लग गए और झुककर अंदर देखने लगे। मारिया जरा नीचे हो गई। एक सिपाही ने हाथ फैलाकर ड्राइवर की सीट को टिटोल कर देखना चाहा तो उसका हाथ मारिया की गर्दन से टकरा गया। उसने मारिया के बालों पर हाथ फेरा ही था कि मारिया ने उसका हाथ पकड़कर दांतों से जोर से काट खाया। आह, मारा गया। सिपाही चीख मारकर पीछे को गिरा। दूसरे ने पूछा, क्या हुआ? सिपाही बोला, अंदर भूत है। भूत? और दूसरा सिपाही मोटरसाइकिल वहीं छोड़कर उठ दौड़ा। पहला सिपाही भी उसके साथ ही दौड़ पड़ा। लोग हैरान होकर देख रहे थे कि इन दो सिपाहियों को क्या हो गया कि मोटरसाइकिल एक कार के पास छोड़कर दीवानों की तरह भाग खड़े हुए हैं। लोग मोटरसाइकिल के पास आ गए। अचानक एक आदमी चिल्लाया, गाड़ी में ड्राइवर नहीं है और ये चल रही है। चौक में सब्ज इशारा हो गया था और मारिया गाड़ी लेकर आगे बढ़ रही थी। दूसरे लोगों ने भी कार की तरफ देखा, मगर मारिया कार ले जा चुकी थी। चौक में जिस आदमी ने चीख मारकर कहा था कि कार में ड्राइवर नहीं है, वो बेहोश हो चुका था। मारिया जिस सड़क पर से गुजरती वहां शोर मच जाता था। गाड़ी बगैर ड्राइवर के चल रही है। उसी इलाके में अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो गया। सारा शहर गाड़ी के पीछे लग गया। मारिया परेशान हो गई। आखिर उसने एक जगह गाड़ी खड़ी कर दी। दरवाजा खुला और बाहर निकल आई। ट्रैफिक पुलिस के सिपाही दम बखुद खड़े थे। लोग भी देख रहे थे कि कार का दरवाजा अपने आप खुला है। मारिया ने एक तरफ आकर देखा कि मोटरसाइकिल अकेला खड़ा है। वह हजूम से चुपके से बाहर निकल आई और किसी को खबर न हुई। लोग अभी तक कार के गिर्द जमा थे। मारिया बड़े आराम से मोटरसाइकिल पर बैठी, उसे स्टार्ट किया और लेकर भाग गई। अब जो लोगों ने एक ऐसे मोटरसाइकिल को देखा जो बगैर चलाने वाले यानी ड्राइवर के सड़क पर भागा जा रहा है, तो और ज्यादा शोर मच गया। जिस सड़क पर से मारिया का मोटरसाइकिल गुजर जाता, लोग देखते कि सवार ऊपर नहीं बैठा और मोटरसाइकिल फुल स्पीड पर चला जा रहा है। इलाके में तूफान मच गया। लोग सड़कों पर आकर खड़े हो गए। नौजवान कारों और स्कूटरों पर मारिया के स्कूटर के पीछे लग गए। मारिया परेशान हो गई। कमबख्त ये लोग तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे। उसके पास हीरे जवाहरात और करेंसी नोटों का बक्स भी था। उसे डर था कि कहीं हजूम में ये सब कुछ खो ना जाए। बस मारिया ने मोटरसाइकिल एक पुल पर खड़ी कर दी। नीचे दरिया बह रहा था। मारिया ने मोटरसाइकिल को पुल पर से दरिया में धकेल दिया। सब लोगों ने देखा कि मोटरसाइकिल दरिया में गिर गई है। उन्होंने जोर से नारे लगाए जैसे बदरू जो शहर में आ गई थी अब दरिया में गर्क हो गई हो। मारिया पुल की सीढ़ियां उतरकर नीचे दरिया के किनारे पर आ गई। उसे दरिया की दूसरी तरफ जाना था। किनारे पर एक कश्ती सवारियों को लेकर पार जाने के लिए तैयार खड़ी थी। कश्ती में काफी जगह थी। मारिया उसमें एक तरफ होकर बैठ गई। कश्ती ने उसे दूसरे किनारे पर ले जाकर लगा दिया। दूसरे किनारे पर गरीबों की झोंपड़ियां दूर तक चली गई थी। ये लोग बेहद गरीब थे, मेहनत मजदूरी करके अपने भूखे बच्चों का पेट पाल रहे थे। मारिया वहां जाकर एक तरफ से शुरू हो गई। वह हर झोंपड़ी में जाती और 100-100 रुपए के नोट और कुछ हीरे मोती वहां फेंककर अगली झोंपड़ी में चली जाती। इस तरह मारिया ने सारी दौलत उन गरीब लोगों में तकसीम कर दी। वहां तो एक शोर मच गया। गरीब लोगों ने जब अपने घरों में 100-100 के नोटों और हीरे जवाहरात की बारिश होते देखी तो दंग रह गए। नोटों पर वो भूखों की तरह छिपट पड़े। वहां ज्यादा शोर हंगामे का खतरा था और इस बात का डर था कहीं पुलिस वहां आकर सारी दौलत ना छीन कर ले जाए। बस मारिया ने एक जगह खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, सुनो, मैं दुर्गा देवी की दासी बोल रही हूँ। दुर्गा देवी ने मुझे दौलत देकर तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। बस अपने अपने हिस्से में आई हुई दौलत समेट कर अपनी अपनी झोपड़ियों में खामोश होकर बैठ रहो। अगर तुम लोगों ने शोर मचाया तो दुर्गा देवी तुम्हारी सारी दौलत गायब कर देगी। दुर्गा देवी नहीं चाहती कि किसी को पता चले, इसलिए खामोश होकर अपने अपने काम पर चले जाओ। खबरदार कोई शोर न डाले और ना किसी को बताए कि उसकी झोंपड़ी में दुर्गा मैया ने दौलत डाल दी है। अगर उसने ऐसा किया तो उसकी सारी दौलत फिर से वापस चली जाएगी। मारिया की आवाज़ सुनकर सारे गरीब लोग हाथ बांधकर खड़े हो गए और श्लोक पढ़ने लगे। उन्होंने सर झुका दिए और कहा, दुर्गा मैया से कह दो कि हम किसी को नहीं बताएंगे। शाबाश, अब मैं जा रही हूँ। और मारिया वहां से चल पड़ी। गरीब लोग पीछे नारे लगाते रह गए। मारिया सीढ़ियां चढ़कर दोबारा पुल पर आई। यहाँ वो फुटपाथ पर से होकर रवाना हो गई। जिस जगह उसने मोटरसाइकिल दरिया में फेंका था वहाँ अभी तक लोग खड़े आपस में बातें कर रहे थे। कुछ पुलिस वाले भी वहाँ मौजूद थे और कापी में कुछ लिख रहे थे। मारिया पुल पर से उतरकर बाएं जानिब काली घाट की तरफ रवाना हो गई। अब उसे सूजी का बंगला दूर से दिखाई देने लगा था। दरिया आगे से होकर फिर सामने आ गया था। मारिया जब सूजी के बंगले में दाखिल हुई तो दोपहर हो चुकी थी। सूजी खाने की मेज पर खाना लगवा रही थी। उसका खामिद दोपहर का खाना घर पर ही खाया करता था। वो बस आने ही वाला था।
ماریا کمرے میں داخل ہو گئی مگر سوزی کو پتہ نہ چلا تھا۔ پھر جب سوزی نے ایک جگہ سے کرسی اپنے آپ ہٹ کر دوسری جگہ جاتے دیکھی تو بےتاب ہو کر بولی، ماریا تم آ گئی؟ ہاں سوزی، ماریا کی آواز آئی۔ سوزی نے جلدی سے پوچھا، ہنٹر کا کیا ہوا؟ کیا وہ ملا؟ ماریا نے کہا، سب ٹھیک ہو گیا، اب وہ کبھی تمہیں یا تمہارے بچوں کو اور تمہارے بچوں کے بچوں کو کبھی تنگ نہ کر سکے گا۔ کیا مطلب؟ سوزی نے قدرے تجویز سے کہا۔ ماریا نے کہا، میں نے ہنٹر بدماش اور اس کے دونوں بدماش ساتھیوں کو ہلاک کر دیا ہے، وہ اسی قابل تھے۔ سوزی صوفے پر گر پڑی، یہ تم نے کیا کر دیا ماریا بہن؟ کیوں پریشان ہوتی ہو؟ الزام تم لوگوں پر بھی تو نہیں آئے گا اس کے قتل کا؟ اور پھر میں نے تمہارے لیے ایک نہیں بلکہ دوسرے بے گناہ لوگوں کی جان بال بچانے کے لیے بھی اس بدماش قاتل کو ہلاک کیا ہے۔ وہ آج ایک اور بیوہ کے بچے کو قتل کرنے والا تھا۔ سوزی خاموش بیٹھی ماریا کی آواز سن رہی تھی اور اس کرسی کی طرف دیکھ رہی تھی جو اس کے دائیں جانب رکھی تھی اور جس کے بارے میں اسے یقین تھا کہ ماریا اسی کرسی پر بیٹھی ہوگی۔ ماریا نے کہا، میں نے اس کی ساری دولت نکال کر دریا پار رہنے والے غریبوں میں بانٹ دی ہے۔ لیکن ماریا، ہو سکتا ہے ہم پر بھی کچھ الزام وغیرہ؟ ماریا نے کہا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تمہارا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر وہاں بنگلے کے نوکروں کو معلوم ہو گیا تھا کہ کوئی بھوت وہاں آ کر ہنٹر پر گولیاں چلا رہا تھا۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ سوزی کا خاوند گھبرایا وہ اندر داخل ہوا۔ اس کی گھبراہٹ میں خوشی کا پہلو بھی تھا۔ سوزی کچھ سنا تم نے؟ کیا ہوا؟ سوزی نے جھوٹ موٹ حیرانی سے پوچھا۔ ہنٹر اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا۔ کس نے قتل کیا؟ لوگ کہتے ہیں کسی بھوت نے انہیں آ کر گولی مار دی ہے۔ خدا جانے اصل قصہ کیا ہے۔ میرے تو خیال میں ہنٹر اور اس کے بدماش ساتھی جن لوگوں کے ہماری طرح تنگ کیا کرتے تھے ان میں سے کسی نے آ کر قتل کر دیا ہے، لیکن وہاں قتل کا کوئی ثبوت نہیں۔ کسی نے کسی غیر آدمی کو بنگلے میں جاتے یا نکلتے نہیں دیکھا۔ نوکر کہتے ہیں کہ گیراج سے ایک موٹر کار اپنے آپ بغیر ڈرائیور کے چل پڑی۔ خدا جانے اصل قصہ کیا ہے۔ سوزی نے کہا، چلو اچھا ہوا بدماش اپنے انجام کو پہنچا، اس نے ہمارے لیے تو ایک خوفناک مصیبت کھڑی کر دی تھی۔ ذرا سوچو ہم 1,00,000 روپیہ کہاں سے لا کر دے سکتے تھے۔ ہاں بھائی، یہ تو کمال ہو گیا، معلوم ہوتا ہے بھوت کو ہم سے بڑی ہمدردی تھی۔ ماریا پاس ہی کرسی پر بیٹھی تھی، وہ ذرا مسکرائی۔ سوزی بھی کرسی کی طرف دیکھ کر ذرا مسکرائی جیسے وہ ماریا کو دکھا رہی ہو۔ چلو اچھا اب کھانا کھا لو۔ ہاں اب تو اطمینان سے کھانا کھائیں گے۔ کھانے پر ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی۔ سوزی کے خاوند نے کہا، مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ یہ کام کسی بھوت کا ہے۔ بھلا آج کے سائنس کے زمانے میں بھوت کہاں ہوتے ہیں؟ یہ تو پرانے دقیانوسی زمانے کی باتیں ہیں۔ سوزی نے کہا، لیکن ہیری، ہو سکتا ہے کوئی پرانے زمانے کا بھوت ہماری مدد کو آ گیا ہو۔ ہیری ہنس پڑا، بھلا ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ بھوت کہاں اس دنیا میں ہوتے ہیں، یہ سب انسان کا وہم ہوتا ہے۔ ذرا پانی تو پکڑانا۔ سوزی ہاتھ آگے بڑھا کر پانی کا جگ اٹھانے ہی والی تھی کہ ماریا کو شرارت سوجی۔ اس نے سوزی کا ہاتھ پہنچنے سے پہلے جگ اٹھا لیا اور اسے ہیری کی طرف بڑھا دیا۔ سوزی بغلیں جھانکنے لگی۔ ہیری نے جو دیکھا کہ پانی کا جگ اپنے آپ ہوا میں کھڑا ہے تو اس کے ہاتھ سے چمچہ چھوٹ کر پلیٹ میں گر گیا۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن الفاظ اس کے حلق میں اٹک کر رہ گئے۔ سوزی نے اس خیال سے کہ کہیں اس کے خاوند پر زیادہ اثر نہ ہو جائے جلدی سے کہا، گھبراؤ نہیں ہیری، یہ وہی ہمارا ہمدرد بھوت ہے۔ لیکن یہ کیسے ہو گیا؟ اب ماریا نے کہا، ہیری بھائی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہاری ہمدرد ہوں، اگرچہ تم مجھے بھوت ہی کہو گے مگر میں بھوت نہیں ہوں اور تمہاری بیوی سوزی کی سہیلی ہوں۔ ہیری اب بھی ٹک ٹک حیرانی سے جگ کو تک رہا تھا۔ ماریا نے جگ میز پر رکھ دیا۔ ہیری نے رومال سے چہرے پر آیا ہوا پسینہ پونچھا اور سوزی کی طرف دیکھ کر کہا، سوزی کیا یہ سب ٹھیک ہے؟ کیا ہمارے گھر میں بھی بھوت رہتا ہے؟ سوزی نے کہا، یہ بھوت نہیں ماریا، ہیری، ماریا ہماری دوست ماریا میری طرح کی ایک عورت ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ ہیری نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، تو کیا ہنٹر اور اس کے بدماشوں کو ماریا کہنے لگی، ہاں ہیری، ان بدماشوں کو میں نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے، لیکن تم لوگوں پر کوئی شک نہیں کر سکتا، وہ ظالم اسی قابل تھے کہ انہیں ختم کر دیا جاتا تاکہ لوگ ان کے ظلم سے بچ جائیں۔ میں نے جو کیا ہے اسے تم مجھ پر چھوڑ دو۔ سوزی بولی، اب ان باتوں کو بھول جاؤ ہیری اور کھانا کھاؤ۔ آؤ ماریا، تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد کھانے پر سوزی نے اپنے خاوند کو ساری کہانی سنا ڈالی کہ کس طرح ریل گاڑی میں ڈاکہ پڑا، ڈاکو اسے لوٹ کر مارنا چاہتے تھے، پھر کس طرح ماریا نے ان ڈاکوؤں سے اسے بچایا۔ تم نے ریلوے اسٹیشن پر جو میرے ماتھے پر نشان دیکھا تھا وہ ایک ڈاکو نے مجھے گرا دیا تھا۔ ہیری بولا، اب ہم ماریا کے راز کو راز ہی رکھنا ہوگا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی کہ ہمارے گھر میں ایک ایسی عورت چھپی ہوئی ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی۔ سوزی بولی، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو بتانے کی بھلا؟ ہیری نے کہا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شہر میں یہ خبر بڑی گرم ہے کہ ایک بھوت شہر میں گھوم پھر رہا ہے جس نے ہنٹر اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ماریا نے کہا، فکر نہ کرو ہیری بھائی، میں کل یا پرسوں یہاں سے چلی جاؤں گی کیونکہ اب میں اپنے بھائیوں کو کسی دوسرے شہر میں جا کر تلاش کرنا چاہتی ہوں۔ اگلے دن صبح ایک پولیس انسپیکٹر ہیری کے ایک بنگلے پر آ گیا۔ سوزی اور ہیری پریشان سے ہو گئے مگر انہوں نے اپنی پریشانی ظاہر نہ ہونے دی۔ انسپیکٹر نے کہا کہ وہ ہنٹر کے قتل کے سلسلے میں اس کے سارے ملنے جلنے والوں سے مل کر تفتیش کر رہا ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ماریا بھی انسپیکٹر کی آواز سن کر نیچے آ گئی۔ انسپیکٹر کے ساتھ 2 پولیس کے سپاہی بھی تھے۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد انسپیکٹر نے ہیری سے پوچھا، کیا ہنٹر صاحب کی آپ سے دشمنی تھی؟ جی نہیں، وہ ہمارے دفتر میں افسر تھا، میری اس کی بھلا کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟
मारिया सीढ़ियों के पास खड़ी थी। सूजी अपने खावंद के पास बैठी थी, वो फिक्रमंद थी। इंस्पेक्टर ने कुछ कार्रवाई लिखी और फिर ये कहकर चला गया कि कल वो फिर आएगा। दोस्तों, ये कहानी जारी है। क्या सूजी और हैरी को कत्ल के इल्जाम में पकड़ लिया गया? मारिया ने उन लोगों की किस तरह मदद की? नाग और अंबर मारिया की तलाश में कहां तक पहुंचे? ये सब कुछ आप जानेंगे इसी कहानी की अगली किस्त में। अगली वीडियो का लिंक नीचे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारे चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।